যদি কেউ জুমে জয়েন করতে না পারে তারা ইউটিউবেও এই প্রোগ্রামটি सीधा प्रसारण देखते पारबेन। ये उसी लिंक पे मैं सभी से विनम्र अनुरोध करता हूं, एक लिंक चैट बॉक्स में दिया जाएगा, उसे आप लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। जो जूम में सीधी तौर से ज्वाइन नहीं कर पाएंगे वो यूट्यूब में इसका सीधा प्रसारण भी सुन सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा लोगों Joy Guru, and my humble request to all participants and those who are joining here, kindly share today's link YouTube to all your friends and family members. Those who will not be able to join through Zoom may watch it directly at YouTube also. Joy Guru. Robindra Raudda, can you translate in Odia and say this? राउदा ओडिया में करके बताएं सबको। जो माने एबे सत्संग रो जोड़ी चंती से माने तांकर जो माने सहयोगी अछंती बा फ्रेंड्स अछंती बा तांकर परिवार लोक मानकू से माने लिंक ही पठांतु, कारण एथिरे उच लिमिटेड सीट अछि। समस्त जदि रस कर जिवे ताले जो माने इंपोर्टेंट लोग से माने होय तो पसी परिबे नहीं। दया करके आपण माने आपण लिंक पठांतु, से माने लिंक रे जॉइन करिया पय ताको अनुरोध करंतु, तले समस्ते सत्संग को उपभोग करि परिबे। बेसिकली लिंक सब वस्तंकर जो मानकर भी भाई की बंधु बांधव बा जो मानकर फ्रेंड्स जहा को भी सत्संग योगदान करिया पय आपण आमंत्रण करचंती, तांको लिंक पठांतु, से लिंक रे जॉइन करिया पय अनुरोध करंतु। जय गुरु। अगर जूम में ज्वाइन नहीं कर पाएंगे तो यूट्यूब में ज्वाइन करेंगे। Yes. YouTube is live now. You can all join through that. Yeah, I think we send this message to across. Thank you very much, Shalini. Make me host now. Yes, sir. गांगुली दादा, हमको थोड़ा सा अलाउ कर दीजिए, उसमें अलाउ नहीं हो पा रहा मेरा लैपटॉप में। आप किस नाम से जुड़े हैं? रविंद्र कुमार राउत, प्रयागराज। ना सत्संग बिहार प्रयागराज। सत्संग बिहार प्रयागराज इज ऑलरेडी को-होस्ट। नहीं, आओ जन का नाम और भी एक नाम होगा, देखिए। वो मेरा है दादा, सत्संग बिहार प्रयागराज के आईडी मेरा है, जिसको आपको होस्ट बनाया है। और तो कोई है नहीं रविंद्र दा, और कोई है नहीं। सीबीएस सरकार से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। हाँ, डिस्प्ले में क्या है दादा? रविंद्र कुमार राउत देखिए अभी थोड़ा। नहीं, रविंद्रनाथ राणा नहीं, रविंद्र कुमार राउत प्रयागराज नहीं है। राउत आप चैट बॉक्स में मैसेज दीजिए उसी आईडी से जिससे आप जुड़े हैं। हाँ, रविंद्र राउत है दादा, लेकिन वो तो होस्ट ऑलरेडी बन चुके हैं। दादा रविंद्र राउत दा तो ऑलरेडी को-होस्ट है ना? जी जी, इज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग। दादा रविंद्र कुमार राउत प्रयागराज। दादा दिख नहीं रहे हो नाम। नहीं, मैं रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ, लिख रहा है कि प्लीज वेट फॉर द होस्ट टू स्टार्ट द दिस मीटिंग। हाँ दादा, मैं जो इसमें लिख रहा है कि प्लीज वेट फॉर द होस्ट
to नहीं start तो this आप meeting. आप प्लीज चेंज करिए उसको, यू गो बैक टू आईडी देखिए कौन सा आईडी में गए हैं, दूसरे आईडी में चले गए। कृतिदा उधर से जो दादा ज्वाइन करेंगे, हाँ उन्हीं के लिए मुझे रिजर्व तो रखा नहीं। 2 लिंक इमीडिएट लिंक कर लीजिए। कैसे ब्लॉक होगा मुझे नहीं आता वो है। छोटू दा को या जहाँ वहाँ पे लिंक होंगे वो कर दीजिए। अभी भी 100 बाकी है। नहीं मैं Just- हाँ वी आर 1000 टुडे। हाँ, ठीक है, तो फिर भी ब्लॉक कर दीजिए। कैसे कहाँ से करना होता है? करना होगा अगर वो आप मीटिंग कर दीजिएगा ना तो कोई भी ज्वाइन नहीं कर पाएगा। हाँ अभी तो 900 होने 950 में हाँ, मैं अभी तो ब्लॉक कर दूंगा। कैपेसिटी है, काफी है, आने जी, दीजिए। 950 में दादा 999001872670 का मीटिंग हो रहा है ना दादा? एक मिनट 918333784333 918 दादा हाँ 337 8433 8433 इनवैलिड बता रहे हैं दादा, ये तो इनवैलिड बता रहे हैं। 918 918 337 337 8433। विनयदा आप उनको लिंक भेज दीजिए प्लीज, राउत दा को। जी दादा। अब दादा गया है। ओके दादा, थैंक यू दादा, थैंक यू, हो गया। हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं, जो आशीष बासुदा, सूर्य प्रकाश महापात्र दा, मनोज पात्र दा, राम किंकर दा, रामकृष्ण दा, राहुल दा, इनके ज्वाइन करते ही बड़ुआ दा, तो हमें प्लीज समबडी इंडिकेट करे ताकि हम उनको स्पेस दे पाए। शुद्धृति माँ, आप खाली शुद्धृति के नाम से ज्वाइन किए हैं क्या? कैन यू पुट योर माइक ऑन? शुद्धृति माँ, जय गुरु। अच्छा आप ही का है ना ये? जी जी मेरा ही है। ओके ओके। Dada, please check the YouTube link. YouTube is already on, Dada. Okay. I'm trying to Porimal Borua da join করেছেন কি? Okay, is there. জয় গুরু, আমি পরিমল বড়ুয়া বলছি। জয় গুরু, আপনি অডিওটা মিউট করে নিন এবার। I hand over the mic and invite Joyanto Dattoda to start today's program, please.
জয় গুরু। পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুর, পরমাত্মা জগৎ জননী শ্রী শ্রী বড়মা, পরম পূজ্যপাদ শ্রী শ্রী বরদা, পরম পূজ্যপাদ শ্রী শ্রী দাদা, परम पूज्य पाद श्री श्री आचार्य देव के चरण में मेरा प्रणाम। So we are going to start our international symposium, the first of its kind, organized by Prayagraj, Uttar Pradesh and Uttarakhand combined e-satsang. We are blessed with the presence of Reverend Binki Dada with us. So we start the program. So before we start the program, first I just name the participant. Okay, we will start with the conch blowing, lightening of ceremonial lamp and Guru Bandana by Prayagraj Satsang Group. We will then start by the welcome note by Pratiritik Sri Porumal Boruwada, followed by opening song Sri Sharoj Mohantida. We will then do the I request everyone to please switch off your audio. Please put it into the mute mode and switch on your video. You can switch on your video. So the main topic of the panel discussion, which is how to connect with people, we have Sri Ashish Basuda SPR, Sri Surya Prakash Mohapatroda, Sri Manoj Patroda SPR and Srimati Sudriti Ketkarma from all around the world. So we'll go on details during the program. The discussion will be followed by the group performance, group kirtan by Sri Ramkinkar Thakur SPR, Sri Radhakrishnan Sharmada SPR and Sri Rahul Thakur SPR from India. So the main attraction of this international symposium will be the blessed message by none other than Reverend Dr. Anindajyoti Chakraborty, Pujya Pada Binki Dada, who will be present here from the beginning of the program. So we are really blessed. All the Guru Bhais Ma from all around the world, we are blessed that Pujya Pada Binki Dada will give us his blessed message, and then the blessed message will be followed by the Dhoni by Sri Babu Rao Pedapulluda SPR from Hyderabad, and then we will discuss among ourselves the vote of thanks from Guru Bhai from Uttar Pradesh and Uttarakhand. I think we still have 5 minutes remaining. So this is the summary of the main program. I request everyone to go to the YouTube link. I mean, if you are not able to join the Zoom link, the YouTube link is there. The new YouTube link is there in the chat box. Please use that, and I request everyone to forward the new YouTube link to everyone so that everyone can join there. मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ, आप लोग आपका ऑडियो प्लीज बंद रखें, आप लोग आपका वीडियो ऑन कर दीजिए और चैट बॉक्स में जो न्यू यूट्यूब लिंक है वो सभी को शेयर कर दीजिए, so that those who can't join through Zoom can see the program on YouTube. I request the Prayagraj Satsangi group to be ready. We should start the program with the Diya lightening, Pradip Prajjalan, Shankhodhoni, Uludhoni, followed by Guru Bandana.
Dada, I have one request. Somebody to talk Saroj Mohanty da and Manoj Patra da. They have not yet entered. Okay. Dada, sorry, who else? Sharoj Mohanty and ना join कर लिया है. Manoj da joined. Only Saroj Mohanty da. yeah, he's joining. Ram Thakur da, Rahul Thakur da, और Ram Krishna da. Joy Guru, I request the Prayagraj Satsangi group to please switch on the video. I request Prayagraj Satsangi group to start the program. Joy Guru.
महात्मा सर्वोत्तमा तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु परम दैवतम गुरु परम नास्ति तस्मै श्री गुरुवे नमः। ब्रह्मानंदं परम सुखं केवलं ज्ञानमूर्ति दण्डातीतं भगवद्गीतं तत्समस्तं एकं नित्यं निर्ममाचं सर्वाधीशाक्षिभूतं महागीतं त्रिवैतं सद्गुरुं नमामि। सद्गुरुं नमामि। सद्गुरुं नमामि। वंदे लोकतिलकं सतत वार्ता विभूषणं अमर कृत्युत्सारणं प्रबुद्धं लोक जीवनं प्रणय प्रमत्त जाग दीपनं वंदे जीवन जीवनं सत्पुरुषं मूकं करोति वत्सलं पंगुलंघयति गिरिं यत्कृपातमहं वंदे परमानंद माधवम। परम प्रेममय श्री ठाकुर परमाराध्या जगत जननी श्री श्री वर्मा परम पूज्य पाद श्री श्री बरदा परम पूज्य पाद श्री श्री आचार्य देव को मेरा प्रणाम। पूजनीय बिंकीदा जो आज इस इंटरनेशनल वर्चुअल सेमिनार में उपस्थित है उनको मेरा प्रणाम। सारे विश्व के विभिन्न स्थान से परम प्रेममय श्री ठाकुर के पवित्र पांचधारी कर्मीगण इष्टप्राण दादा और भक्तिवती माताओं आज इस इंटरनेशनल वर्चुअल सेमिनार में युक्त है। उन सभी को आदर पूर्वक स्वागत, शुभकामनाएं और जय गुरु। ये हम सभी के लिए सौभाग्य की बात है कि आज का वर्चुअल सेमिनार को पूजनीय बिंकीदा ने संदीपना के नाम से आशीर्वाद किया है। आज का ये सेमिनार प्रयागराज, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड मिलकर आयोजन किए हैं। As per program, today's topic of international virtual seminar is how to connect with people on the ideology of Param Premamay Shri Thakur. Shri Thakur, throughout 81 years of incarnation, always remained amidst people. He used to say, "People are my earning and love is my expenditure." People from all walks of life, from various corners of the world, loved his association, found solutions and answers to issues of different nature which people usually confront. He demonstrated how to live with environment. Shri Thakur says that for meaningful life of an individual, besides environment, attachment with living ideal is absolutely necessary. Complexes which are integral to each and every individual get properly adjusted. All difficulties or hardships which an individual encounters get solved when divinity is awakened in self and it is meaningful, rational and adjusted. Shri Thakur says, "You are for the Lord, not for others. You are for the Lord and so for others." Paraphrasing the words of Shri Thakur, love to the Supreme Beloved, keeping him living first and foremost, is the sine qua non for a meaningful life. Keener it is, still the better. After Shri Thakur, Param Pujyapada Shri Shri Barda also carried forward the same message of love. He too loved people and remained always amidst people. In order to spread the ideology of Shri Thakur, numerous satsang bihars, kendras, prayer centers were established, and this process is continuing and will continue for generations after generations of Shri Shri Thakur. After Param Pujyapada Shri Shri Barda, Param Pujyapada Shri Shri Dada too continued with propagation of love and guided us how to remain in contact with people. Numerous satsang upajana kendras have been established and the process is continuing. This is yet another means of having contacts with people. Shri Thakur says, "Manush apon taka por, joto paris manush dhor." In English, the meaning is, people are a kin, not money.
embrace people as much as you can. Our present Sri Sri Ashajadev is guiding us how to live as a true human beings and lead our individual, family, and social lives on the ideology of Sri Sri Thakur. To dwell on today's topic, how to connect with people, there are 4 distinguished panelists and they are participating from different parts of our world. They are Sri Ashish Basu, Sahapratinik from United States of America, Sri Sujya Prakash Mahapatra from Bengaluru, India, Sri Manoj Patra Sahapratinik from United States of America, Srimati Sudhriti Kelkar from Netherlands, Europe. We await now eagerly to enrich on the topic from the discussion amongst the panelists. I now request Dr. Jayanta Datta, scientist from Astrophysics and Cosmology Division, Prayagraj, to moderate the discussions. Joy Guru. Joy Guru, Joy Guru. It's really a great honor to have Sri Porimal Boruada Protiritik within us. Just to few words about him. Sri Porimal Boruada Protiritik, a devotee Satsangi. He was graduated in mechanical engineering and assistant general manager, retired after serving with the Engineers India Limited Government of India for many years. He was initiated in 1966 and is the 4th generation Satsangi. He is from Assam. We are really fortunate to have him within us. So we go forward. So he has welcomed all of the participants on behalf of Uttar Pradesh and Uttarakhand. We go. Thank you, Sri Porimal Boruada. We will start our Joy Guru, Joy Guru. We will start our program, which was blessed by Pujyapado Binki Dada. The opening song will be performed by Sri Saroj Mohantida Jajak. He is a Sangeet Bisharad, an internationally reputed and well-known singer and music composer from Delhi. He has trained in Hindustani and Odisha vocal. He has performed in more than 20 countries such as Japan, South Korea, China, Mongolia, South America, Singapore, Russia, America, Europe, and Algeria. So I request Sri Saroj Mohantida to please perform the song Arjo Bharat Varsho, which was written by Sri Sri Thakur. And I request all of the audience here to please stand up during this song. जय गुरु. मैं सभी को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ये आर्य भारत वर्षो जो श्री सरोज मोहंतीदा अभी परफॉर्म करेंगे, हम सब लोग इसको खड़े होके इसका सम्मान करेंगे. जय गुरु. दादा आप शुरू कीजिए. जय गुरु. जो भारत बरस आमार ज्ञान गरिमा गौरबिनी आर जो भारत बरस आमार ज्ञान गरिमा गौरबिनी द्युति प्रेक्षा स्फुरक प्रज्ञान द्युलोक दीपक मालिनी ज्ञान गरिमा गौरबिनी आर्य भारत बरस आमार ज्ञान गरिमा गौरबिनी रक्त तपन क्षिप्त आलोक रश्मि पुलक झलक झलक ऋत पावक अनघ मृत्यु विजयदायिनी आर्य भारत बरस आमार ज्ञान गरिमा गौरबिनी नभमण्डले साम गीतिका नाचे दोदुले
চঞ্চল কত ছলিকা অমর ছন্দে প্রণবলিখা ঋষি মানসরিক প্রতীকা প্রজ্ঞাপূরক জ্যোতিষ শিখা দুরিত দাপট বিনায়িনী জ্ঞান গরিমা গরবিনী আর্য ভারত বরষ আমার জ্ঞান গরিমা গরবিনী ভোমের অনল নাচে ছল ছল বহে সরস্বতী সিন্ধু প্রবল দৃশ্যদ্যুতি দিল অর্ঘ আচল স্ফুরিত ইন্দু স্মিত ঢল ঢল চলে ভাগীরথী ডাকে কল কল সাগর ধৌত চরণ যুগল তুঙ্গ ধবল কিরীটিনী জ্ঞান গরিমা গরবিনী অজিত রশ্মি দীপ্ত কেন্দ্র পুরুষোত্তম চিরতন্দ্র জাগে আহ্বান বিপুল মন্দ্র অমর লোপনা জীবন সান্দ্র আর্য গরিমা গভীর মন্ত্র ছলকি সত্তা একটি তন্ত্র ভারত বিশ্বরিতাইনী জ্ঞান গরিমা গরবিনী আর্য ভারত বরষ আমার জ্ঞান গরিমা গরবিনী জ্ঞান গরিমা গরবিনী জ্ঞান গরিমা গরবিনী জয় গুরু জয় গুরু জয় গুরু ধন্যবাদ শ্রী সরোজ মোহন্তি দা for starting the program with beautiful opening song which was written by SHREE SHREE ठाकुर। मैं दादा के लिए ठाकुर जी के पास मंगल प्रार्थना करता हूँ। So we had the opening session which was by gong blowing, lightening of the ceremonial lamp and Guru Bandana by Prayagraj Satsangi group, and then the welcome address by Sri Porumal Boruada and opening song Sri Saroj Mohantida। जय गुरु। हम लोग अभी जो टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे, हाउ टू कनेक्ट विथ पीपल, जो पूज्यपाद बिंकी दादा हम लोगों को ये जो टॉपिक के ऊपर उनको ये चूज करके दिए हैं। तो ये टॉपिक के डिस्कशन के लिए हमारे बीच उपस्थित है श्री आशीष बासुदा, SPR एंटरप्राइज सॉल्यूशन आर्किटेक्ट, फॉर्चून 500 स्पेस फ्रॉम अटलांटा, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। We have Sri Surya Prakash Mohapatroda, Global Head and Talent Transformation Wipro DOP from Bangalore, India. We have Sri Manoj Patroda, SPR Senior Engineering Lead in Google and formerly in Microsoft Research and Development from California, United States of America. And we have Srimati Sudhriti Ketkarma, who has done BE and MBA from Symposium International University, now a teacher at International School, Netherlands. So with this panelist, we will discuss the most required topic, how to connect with people. So दादा जय गुरु, सभी को मेरा जय गुरु। So my first question श्री आशीष बासुदा, कि दादा हम लोग ये जो टॉपिक के ऊपर जो हम लोग जो डिस्कशन कर रहे हैं, हाउ टू कनेक्ट विथ पीपल, सो द फर्स्ट इशू इज व्हाट इज द नेसेसिटी, सो व्हाट शुड बी द प्राइमरी पर्पस बिहाइंड द अर्ज ऑफ गेटिंग कनेक्टेड विथ पीपल। आई रिक्वेस्ट श्री आशीष बासुदा, हमारा जो क्वेश्चन है
মানুষের সাথে যুক্ত হওয়ার তাগিদের পিছনে প্রাথমিক उद्देश्य কি হওয়া উচিত? लोगों से जुड़ने के ललक के पीछे प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए? So I request Ashish Vasudha to speak on this issue, and we have a limited time, so I request everyone to speak for 8 to 10 minutes. Joy Guru. Joy Guru. Good morning and good evening. My salutations to each one of you. I am so grateful to be present in this forum today. Thanks to my brothers in Uttarakhand, Prayagraj, and Uttar Pradesh for giving me this unique opportunity. একটা লৌহ খণ্ডকে যদি একটা বিদ্যুৎ ধারা দিয়ে আকর্ষণ করা যায় তবে সে চুম্বকত্ব প্রাপ্ত হয়। At the onset, I will start with the story of UPS technology, also known as uninterrupted power supply. This was invented by American Electric Company in Ohio. When they developed the technology, they made sure that there was a continuous connectivity between the original vital source of energy to the power grids. So the power grids are the children. It was observed that without the basic premise, the live wire will be dead in a matter of minutes, if not seconds. Without this constancy of connectivity, no attempt of making new connections in the downward binary tree will have any meaningful relationship. We have seen this in our lives too. When we remain adherent to our superior beloved, our chance of winning friends grows exponentially. That's why it is absolutely crucial to stay connected. Sri Sri Borda once went to visit Bardhaman Thakur Badi. Inside the campus of our temple there is a pond, for those of you who have visited there. By his guidance, they were petting a lot of fishes, some very big ones too. Sri Sri Borda's daughter-in-law, Pujaniya Sejo Bodhi, observed that when he was close to the water, all the fishes came in a flock to be connected with Sri Sri Borda. They disappeared into the middle of the pond as soon as he stepped away. I think what connects us is nothing but the grace of his connection. That's why it is absolutely crucial to stay connected. ঠাকুর বললেন, পাড়া পড়শি নিকেশ যাবে, বেঁচে সুখ খাবি বুঝি, যা ছুটে যা তাদের কাছে, তারাই যে তোর বাঁচার পুঁজি। শ্রী শ্রী ঠাকুর প্রায়ই যীশু খ্রিস্টের কথা বলতেন। যীশু খ্রিস্টও বলেছিলেন, প্রিয় পরম যা অন্ধকারে বলেছেন সর্বসমক্ষে তা ঘোষণা করো। তিনি যা ফিসফিস করে বলেছেন তা দরজার মটকায় দাঁড়িয়ে ঘোষণা করো। In Matthew, New Testament, chapter 10, verse 27, Jesus Christ proclaimed, what I tell you in the dark, speak in the daylight. What is whispered in your ears, proclaim from the roofs. That's why it is absolutely crucial to stay connected. For where two or three are gathered together in my name, Jesus Christ said, there am I with them. মানে আমি তাদের সঙ্গে থাকি। ঠিক যেমন আমাদের আচার্যদের প্রায় বলেন যে নাহং তিষ্ঠামি বৈকুণ্ঠে যোগিনাং হৃদয়না চ মদ্ভক্তা যত্র গায়ন্তি তিষ্ঠামি নারদ। That's why it is critical and absolutely crucial to stay connected with him. Jesus said,
whosoever believes should never perish, but will have everlasting life. We are actually meant for community. No man is an island. সেই জন্যই আমাদের সর্বাধিনায়ক পরম পূজ্যপাদ আচার্যদেব প্রায় বলেন যে আমরা অনেকেই আমাদের ঘরেই বিচ্ছিন্ন দ্বীপের মতো বাস করছি। We are acting as detached, isolated island. আমরা কেন বাস করছি বিচ্ছিন্ন দ্বীপের মতো? আর তার ফলশ্রুতি কি হচ্ছে যে we are totally disconnected even within the perimeter of my family. পরিজন ও পরিবেশের সহিত হৃদ্যতার সঙ্গে মেলামেশা না করো, লোকজনের কাছে না যাও, বিশেষত মুরব্বির কাছে, ছোটই হোক আর বড়ই হোক, পরিবেশ কিন্তু তোমার উপর দরধারা হয়ে উঠতে পারে। We are spending our days and nights like isolated islands. আমাদের আচার্যদেব বলছেন আমরা রাত্রিবেলা যখন খেতে বসবো অন্তত একবার দিনের ভেতর একসাথে আমরা খাবো, আর সবাই মিলে আমরা আমাদের মন উজাড় করে গল্প আড্ডা করব। ঠাকুর বলছিলেন সত্যানুসরণে খুব গভীরভাবে আমাদের তিনি বিস্তারে অস্তিত্ব হারাতে বলেছেন। ঠাকুর বলেছেন বিস্তারে অস্তিত্ব হারাও, কিন্তু সতর্ক বাণী দিলেন বিস্তারী জীবন বিস্তারী প্রেম কিন্তু নিভে যেও না। প্রায় শ্রী শ্রী ঠাকুর রবি ঠাকুরের একটি এপক মেকিং ভার্স প্রায় উচ্চারণ করে বলতেন, স্থির থাকো তুমি জাগি, প্রদীপের মতো আলস ত্যাগী, এ নিশীত মাঝে তুমি ঘুমাইলে ফিরিয়া যাইবে তারা। শ্রী শ্রী ঠাকুর এক্সটেন্ডেড ইট। ঠাকুর বলেছিলেন কৃতি তপস্যায় তুমি ঘুমাইলে ফিরিয়া যাইবে তারা, কৃতি তপস্যায় তুমি ঘুমাইলে অভাবে হইবে সারা। দাদা পরম পূজ্যপাদ শ্রী শ্রী দাদা প্রায় বলতেন আমাদের যে তিনটে কাজ করবি, বেশি কিছু যাজনের কৌশল শিখতে হবে না, খাবি খাওয়াবি, আসবি যাবি, দিবি থুবি। প্রায় গিয়ে বলতাম তার চরণে নাটমণ্ডপে যে আগে আমেরিকাতে দীক্ষা হওয়া খুব কঠিন। বলে আমি জানি, তোকে বেশি কিছু করতে হবে না, খাবি খাওয়াবি, আসবি যাবি আর দিবি থুবি। করে কানেক্টেড হওয়া যায় তিনি আমাদের শিখিয়েছেন, তিনি আমাদের দেখিয়েছেন। একবার গৌহাটি মন্দিরে তিনি বসে আছেন, খাওয়া দাওয়া হয়ে গেছে কিন্তু তার ঘুম হচ্ছে না, তিনি শুতে যেতে পারছেন না। এই যে আর্জ কানেক্টেড, কেমন করে এই আকুতি আমাদের মনে করিয়ে দেয় প্রভু আমি তোমার জন্য কাজই করব, আমার আর কোনো কাজ নেই, আমি তোমার কথাই শুনবো, তোমার ছন্দে চলবো। বাবা খেয়ে দিয়ে কিছুতে শুতে পাচ্ছেন না, তো গৌহাটি মন্দিরে যে পরিচারকরা আছেন তারা ঠিক করলেন যে তার কাছে এসে একটু ধরা দেন। তো তারা এসে কাছে এলেন, তো পূজ্যপাদ দাদা বললেন, পরম পূজ্যপাদ দাদা বললেন ওই দরজাটা খুলতো। দেখা গেল একটি বর্ষীয়সী মা বারান্দায় দূরে গুটি সুটি মেরে বসে আছেন, কেননা তিনি অগণ্য মানুষ, তাকে কেউ গণ্য করে না, আনকাউন্টেবল। তিনি দর্শনের জন্য এই কানেকশন, বাবাও কানেক্টেড, ওই মাও তখন কানেক্টেড, সেই জন্য তাদের এই পরম মিলন হলো। বাবা প্রায় একটা গান শুনতে ভালোবাসতেন, মিলন হবে কতদিনে আমার মনের মানুষের সঙ্গে। আমরা এইভাবে there is no excuse, আমরা বলছি যে এখন করোনা ভাইরাস এসে গেছে, আমার কারোর সঙ্গে মিশতে পারি না। ঠাকুর একবার মুজফ্ফরপুরে একজন তার ঋত্বিককে পাঠালেন কাজ করার জন্য,
তিনি এসে তিনি টেলিগ্রাফ করে ঠাকুরকে বললেন যে ঠাকুর এখানে আমি কোনো লোক পাচ্ছি না কথা বলার। ঠাকুর বলেন ছাদে উঠে যাবি। তুই ছাদে উঠে গিয়ে একটোপ্লাজমিক বডি আছে, একটোপ্লাজমিক বডির সঙ্গে তুই আমার যাজন করবি। Our Lord, the Supreme Father, who loved each one of us, by His grace gave us eternal encouragement and good hope. May our Lord encourage our hearts and strengthen us in every good deed and word. Jai Guru. Joy Guru, Joy Guru. Yeah, I thank Ashish Basuda. I think we have a follow-up question by I can see Rashmi Ranjanda. Rashmi Ranjanda. Rashmi Ranjanda, I think please switch on the audio. Okay, so I think I can ask you a follow-up question on behalf of Rashmi Ranjanda. Okay, Ashish Basuda, whatever. So thanks to set the stage for all of us. So the very follow-up question is how connecting with people is important for mental and psychological well-being, because we are now even during the pandemic situations. So this is very related. How connecting with people is important for mental and psychological well-being. Can you just say something within 2 minutes? Yes. Jai Guru. I am not sure why Rashmi Ranjanda was. Is he okay? The only co-host can speak. Everybody is make mute, so he is not joining. Okay, Jai Guru. I hope he is okay. So the question, if I understand correctly, is that why it is important to have the mental and spiritual connection when we can connect with people. It is absolutely necessary. I had hard time hearing Jayanto Bhai. Can you repeat the question again? Yes. So we thought this is very related. How connecting with people is important for mental and psychological well-being. Okay. So well-being is something that we can only achieve if we have activity oriented with it. You know, whether it is physical well-being, whether it is mental well-being, or whether it is psychological well-being. ঠাকুর বলছেন যে মনটা দুষ্ট হলেই জানিস রোগের আথাল হয়, ওইটাকে তুই এড়িয়ে চলিস করবি ব্যাধি জয়। তো আমার মনকে সুস্থ রাখতে গেলে, আমার মনকে চাঙ্গা রাখতে গেলে, ইন দ্য সাইকোলজিক্যাল প্লেন আমি সুস্থ থাকতে গেলে, there is a comprehensive need for যজন যাজন ইষ্টভৃতি স্বস্থয়নী সদাচার সমৃদ্ধ জীবন। তা একমাত্র তখনই সম্ভব। ঠাকুর বলছেন কি যে যজন হারা যাজন দুধ ছাড়া মাখন। সেই জন্য যাজন করতে গেলে আমাকে যজনশীল হতেই হবে। পরম পূজ্যপাদ শ্রী শ্রী বরদা প্রায় আমাদের মনে করিয়ে দিয়েছেন যে পারো তো ত্রিসন্ধ্যা জপ করো। এই ত্রিসন্ধ্যা জপ করা যে কত গুণান্বিত, একটু সময় করে করতে পারেন। আমাদের মতো মানুষের পক্ষে করা সম্ভব এবং সোজা, কেননা আমি রিটায়ার্ড। তবে ত্রিসন্ধ্যা জপ করা একান্ত প্রয়োজনীয়। আর এই ত্রিসন্ধ্যা জপ করলে কি হবে, তখন আমার যাজন করার আর্জ হবে। আমি যেই যাজন করতে চাইবো পারবো, তখনই দেখা যাবে আমার মেন্টাল লাইফও সুন্দর থাকবে, আমার কখনো মন গোমড়া হয়ে থাকতে হবে না, আর আমার সাইকোলজিক্যাল মনও সুস্থ থাকবে। এই তো আমি বুঝি সোজা কথা। জয় গুরু। जय गुरु, जय गुरु, जय गुरु। थैंक्स आशीष बसुदा। सो हम लोग को ये समझ में आया जो ये प्राइमरी उद्देश्य क्या है, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस बिहाइंड द आर्ट ऑफ गेटिंग कनेक्टेड विद द पीपल। तो हमारा जो नेक्स्ट जो हमारे सबके मन पे आते हैं, व्हाट आर द बेसिक रिक्वायरमेंट्स दैट हैव टू बी टेकन केयर फॉर एन इफेक्टिव कनेक्टिविटी विद पीपल। आई रिपीट द क्वेश्चन,
what are the basic requirements that have to be taken care for an effective connectivity with people. মানুষের সাথে কার্যকর সংযোগের জন্য প্রাথমিক প্রয়োজনীয়তা কি কি যত্ন নেওয়া উচিত। लोगों के साथ प्रभावी संपर्क स्थापित करने के लिए किन मूलभूत आवश्यकता के ध्यान रखना चाहिए। मैं इसके लिए सुधृति माँ को आमंत्रित करता हूँ। माँ, अगर आप इसके ऊपर कुछ चर्चा कीजिए within 8 to 10 minutes। जय गुरु। जय गुरु। पुरुषोत्तम परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र, परम आराध्या जगत जननी श्री श्री वर्मा, परम पूज्यपाद श्री श्री बौरदा, परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्य देव, परम पूज्यपाद श्री श्री दादा, परम पूज्यपाद बिंकीदा, सबके रातुल चरणों में मेरा शतकोटि प्रणाम। उपस्थित सभी को मेरा आनंदित जय गुरु। अभी आशीष दा ने बहुत ही सुंदर तरीके से विश्लेषण किया कि ये हमारे लिए क्यों आवश्यक है कि हम सभी के साथ संबंध जोड़ना शुरू करें, ये हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में उन्होंने चर्चा की। Why do we need to connect with people? Now the natural progression of this question is how? What do we need to do to become an effective connector with the people? तो इसी को आगे लेते हुए मैं इसके ऊपर कुछ विचार रखना चाहूंगी और शुरुआत करते वक्त श्री श्री ठाकुर जी की ही एक वाणी से शुरुआत करूंगी। चलार साथी में श्री श्री ठाकुर यशस्विता का तुक देते हुए कहते हैं, तुम मनुष्य के ऐसा नित्य प्रयोजनीय बन जाओ जिससे कि तुम्हारी सेवा से तुम्हारा पारिपार्श्विक यथासाध्य प्रयोजन की पूर्ति करके जीवन यश और वृद्धि को आलिंगन कर सके, और इस तरह से करके ही तुम प्रत्येक के हृदय में व्याप्त हो जाओ एवं ये सब तुम्हारे चरित्र में परिणत हो। बहुत ही स्पष्ट रूप से ठाकुर जी इधर हमें बताते हैं क्या करना होगा। और नित्य प्रयोजनीय है, ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है कि लोगों की डेली लाइव्स में जो चलता है हमें सजग रहकर ध्यान रखना होगा कि उनकी आवश्यकता क्या है, कहाँ पर अड़ते हैं, कहाँ पर कठिनाई फेस करते हैं, और तुरंत वहां जाकर प्रॉम्प्टली सेवा परायण होना होगा। अगर ये स्वभाव रखते हैं तो ठाकुर जी कहते हैं कि धीरे धीरे आप देखोगे कि आप उनके हृदय में व्याप्त हो जाओगे। सबके हृदय में थोड़ी थोड़ी जगह बनाने के लिए कहते हैं, और फिर तुरंत ठाकुर जी हमें सजग करते हैं कि ये 2, 4, 10, 20 लोगों के साथ कनेक्शन बना के रुकना नहीं है, उनके हृदय में व्याप्त हो गए खत्म, ऐसा नहीं, ये निरंतर होना चाहिए। और ये सजगता, ये सेवा प्रवणता, ये प्रयोजन पूरकता मानो हमारे चरित्र का एक भाग बन जाए, ये अपेक्षा रखते हैं ठाकुर जी हमसे। सीधे तरीके से बताते हैं क्या करना होगा। और अब इसको अगर हम अपने डेली जीवन में ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं, अपनाने की कोशिश करते हैं, तो आंख बंद करके सोचने के बाद देखेंगे बहुत सारे चैलेंजेस मन में आ जाते हैं कि जैसे हम सभी सोचते हैं कि हमारा रूटीन इतना बिजी है, कब टाइम निकालेंगे लोगों के साथ कनेक्शन बनाने के लिए। चलिए अगर थोड़ा समय निकाल भी लिया तो नए लोगों के साथ बात करने के लिए कभी कभी ढाढ़स नहीं बनता है। अगर ढाढ़स बांध भी लिया तो लोगों के पास अपना बात सुनने के लिए शायद कभी कभी समय नहीं होता है। यहाँ पर स्पेशली इन द वेस्टर्न वर्ल्ड 5 मिनट भी किसी के से बात करने के लिए अपॉइंटमेंट लेना होता है। चलिए अपॉइंटमेंट लेकर उनके पास पहुंच भी गए तो सामने वाला अपनी बात सुनने में कभी कभी इंटरेस्टेड नहीं है। बहुत सारे पॉसिबिलिटीज हैं, लेकिन इनका अगर विचार करेंगे तो तुरंत ही हम मायूस होकर शायद रुक जाएंगे। तो उसके पहले जिस प्रकार श्रद्धेय आशीष दा ने बहुत ही क्लियर बताया कि चुंबक की तरह पहले हमें उस आकर्षण के केंद्र के साथ युक्त होना पड़ेगा, क्योंकि मेरी खुद की कैपेसिटी शायद नहीं है। उस लोहे का टुकड़ा जो होता है धूल मिट्टी में पड़ा हुआ, उसकी कोई खुद की क्षमता नहीं है, अति सामान्य है। लेकिन जब चुंबक के साथ जुड़ जाए तब हम देखते हैं कि अचानक से उसके अंदर चुंबकीय आकर्षण शक्ति का आविर्भाव हो गया। वो अपने जैसे असंख्य लोहे के टुकड़ों को अपनी तरफ खींचने की ताकत रखने लगा। हम भी ऐसे ही है, बहुत सारी खामियां हैं, सामान्य है, लेकिन करोड़ों लोग जिनके आकर्षण में आकर उनको जीवन में प्रमुख बनाकर चल रहे हैं, वो जो आकर्षण शक्ति के केंद्र है, उनके साथ अगर मेरा कनेक्शन जुड़ जाए,
वो कनेक्शन अगर मेरा मजबूत हो जाए, तब हम देखेंगे कि अपने अंदर भी वह आकर्षण शक्ति का आविर्भाव होता है। फिर देखेंगे कि लोग अपने तरफ आकर्षित होना शुरू करेंगे, कनेक्शन बनाना इतना डिफिकल्ट नहीं होगा। और फिर उस चुंबक की तरह ठाकुर जी कहते हैं कि बी चार्म्ड विद आइडियल, खुद पहले मुग्ध होना पड़ेगा। और वो कनेक्शन कैसे जोड़ना है, उनके साथ रिश्ता कैसे जोड़ना है इष्ट के साथ, तो उसके भी स्टेप्स सत्यानुसरण में दिए हैं। पहली बात है विश्वास। मेरे गुरु चाहते हैं कि मैं सभी से कनेक्शन बनाऊं, मैं सभी की सेवा करूं, तो मेरे लिए कुछ मुश्किल नहीं है। ये पहला विश्वास होना पड़ेगा। फिर उसके बाद में विश्वास के साथ फिर आती है निष्ठा। निष्ठा पूर्वक जब उनके दिए हुए कार्यों को करेंगे, उनके पथ पर चलेंगे, तो फिर आती है भक्ति। और सत्यानुसरण में ठाकुर जी कहते हैं, भक्ति एक के लिए बहुतों के ऊपर प्रेम करती है। एक बार उनके लिए मन में भक्ति आ जाए, फिर उस प्रेम भरी नजरिए से जब हम दुनिया की तरफ देखेंगे, तब बहुत आसान लगेगा किसी के भी साथ संबंध बनाना। और फिर भक्ति का गाढ़त्व ही है प्रेम। भक्ति का गाढ़त्व प्रेम है, मतलब जब हृदय प्रेम से भारित हो जाता है, इस प्रेम की शक्ति अमाप है। ठाकुर जी कहते हैं, नथिंग हैज अ पुल मोर मैग्नेटिक देन लव। और जब हम देखेंगे कि हमारे अंदर ये आकर्षण शक्ति आ गई है, तब देखेंगे कि कोई दुख बांटना चाह रहा है हमसे, कोई सुख बांटना चाह रहा है, कोई अपने प्रॉब्लम्स डिस्कस करना चाह रहा है, फिर हमें क्या करना होगा? क्या हम फिल्टर लगाएंगे? नहीं। ठाकुर जी के दरबार में भी कोई त्याज्य नहीं था, नो वन वॉज रिजेक्टेड। और इसीलिए हमें भी हृदय खोलकर हर एक को अपनाना पड़ेगा। और इसके लिए एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगी हेम कवि का, जो हम सभी जानते हैं, हेम कवि ठाकुर जी के शिष्य थे। उनका उदाहरण कि जब उनकी पहली मुलाकात ठाकुर जी से हुई थी, तब वो पूरी तरह से शराब में डूबे हुए एक अहंकारी हृदय लेकर आए थे, देखने कि ये परम प्रेममय कहते हैं, देखता हूँ मुझे कैसे अपनाते हैं। जब वे पेश आए ठाकुर जी के सामने, तो ठाकुर जी ने गाढ़ प्रेमालिंगन में उन्हें जकड़ लिया और सम्मान पूर्वक अपने पास बिठाया। हेम कवि हैरान रह गए, ये कैसा तरीका है पेश आने का मेरे जैसे आदमी के साथ। फिर पहला ही प्रश्न उन्होंने पूछा कि ठाकुर जी, मेरे बदन से ये जो दुर्गंध आ रही है शराब की, आपको इससे घृणा नहीं लगी? आपको इससे दिक्कत नहीं हुई? तो ठाकुर जी ने जो जवाब दिया वो बहुत ही महत्वपूर्ण है सभी के लिए। उन्होंने पूछा कि तुम्हारे अगर एक हाथ में कांटा चुभता है, तो क्या दूसरा हाथ उसको मदद करने जाता है कि उसको काट कर फेंक देता है? ये जो दुर्गंध है वो उस शराब की है, आपकी नहीं है। ठाकुर जी ने उस व्यक्ति को अपनाया, उसके दुर्गुणों को नहीं। हम भी जब देखेंगे कि लोग हमारी तरफ आकर्षित हो रहे हैं, संबंध हम जोड़ने जा रहे हैं, तब उनके दोष देखने से काम नहीं बनेगा। ठाकुर जी कहते हैं, अगर आप दोष देखोगे तो आप किसी के ऊपर प्रेम नहीं कर पाओगे, और अगर प्रेम नहीं हुआ तो वो संबंध कृत्रिम रह जाएगा, टूट जाएगा। तो असली बात है कि ओपन हार्ट से, खुले हृदय से सबको अपनाना है। एक उदाहरण देखिए, फेसबुक इज अ वेरी बिग सोशल मीडिया जायंट। सब लोग फेसबुक, इतना बिजी लाइफ है, लेकिन सब लोग हर रोज घंटों घंटा फेसबुक पर बिताते हैं। क्यों बिताते हैं? क्योंकि देखिए, इंटरव्यू देने जाइए या फिर एडमिशन कराने जाइए, सब जगह स्क्रीनिंग होता है या फिर आपका जजमेंट होता है। लेकिन फेसबुक ऐसी जगह है कि छोटे बड़े, कुरूप, सुंदर, मूर्ख, पंडित, सभी उधर अकाउंट, कोई एंट्री क्राइटेरिया नहीं, सब बना सकते हैं। उसके बाद में देखेंगे कि उन्होंने जब अकाउंट बनवाया, फोटो डालिए, मैसेज डालिए, आपको लाइक शेयर कमेंट्स मिलते हैं। मतलब कि क्या? यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस है, विदाउट अ जजमेंट, अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस। यही हमें भी करना है। और एक छोटा सा उदाहरण मेरे जीवन का देकर मैं वाणी को विराम दूंगी। यहाँ पर एक 7-8 महीना पहले मैंने एक स्कूल में टीचर का जो रोल लिया है। यहाँ पर मेरी जो कॉलीग है, शी इज एन साउथ अफ्रीकन विथ यूरोपियन ओरिजिन, और उनके मन में सभी एशियंस के लिए एक थोड़ा सा पार्शियलिटी था। बहुत दिक्कत होता था, अनबन रहती थी, बहुत स्ट्रगल होता था मेरे लिए 7-8 घंटा उसके साथ बिताना। लेकिन ठाकुर जी जो कहते हैं कि सरल साधुता ही चरम कौशल्य है, नाम करते करते मैं उसके साथ रहते गई, मन में कलुष रखे बिना उसके साथ रहते गई। और जो एक टाइम आज है कि हृदय खोल कर रो कर उसने अपने प्रॉब्लम्स मेरे साथ शेयर किए। ठाकुर जी को अगर हृदय में रख कर चलेंगे तो ये आसान नहीं है। देयर इज ओनली वन स्ट्रेटेजी, उन्हें अंतर में रख पाओ रे भैया, उनको अंतर में रखिए। चलिए हम सभी संकल्प लेते हैं आज से, वी हैव टू कनेक्ट विद द होल वर्ल्ड। वंदे पुरुषोत्तमम।
Joy Guru, Joy Guru. I think Rajavshida, are you here? Rajavshida? It's a nice and I think nicely explained by Shudritima from Netherlands. Joy Guru, I think you have a follow-up questions by SPR Rajavshida from United Kingdom. Rajavshida, are you here? Dada Joy Guru? I think there is some technical issue. Actually, there are a lot of I can see lot of people. They are I mean they want to join. I think there is some due to some technical issue. Okay, I can ask the Join to the follow-up everybody question. can join. We are houseful now. Rajashrita, I called him. He is not joining, so I am unable Okay, to. so I request some of the if you have 2 accounts, so please join from the YouTube link. Lots of people are waiting. Okay, so for Shudritima, okay, fine. So then, how to connect with people even when their culture, tradition, and habits are very different from yours? We have a people surrounding us who have a different culture, tradition, and habits. So then, how to connect with this kind of people? Please speak within 2 minutes. Joy Guru. जय गुरु। सो बहुत ही रेलेवेंट क्वेश्चन है और स्पेशली जहां पर हम रह रहे हैं वहां के लिए और रेलेवेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पर उनकी कल्चर, उनके सोच विचार करने का तरीका बहुत ही अलग है। और जो उदाहरण मैं अभी दे रही थी वो इसके लिए बहुत सटीक है कि उनके मन में, हर एक के मन में आजू बाजू के दुनिया को देखने के नजरिया एक होता है, अपने अंदर एक प्रिजुडाइज होता है, अपने अंदर एक प्री डिफाइंड कुछ कुछ बातें होती है, उस चश्मे से ही वो पूरी दुनिया, और हम भी वैसे ही है। तो इस प्रकार जब होता है और तब आप उनके साथ कनेक्ट बनाना चाहते हैं, तो फिर से मेरा जवाब यही रहेगा कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ठाकुर जी कहते हैं सरल साधुता ही चरम कौशल्य है, कोई कैसा भी हो उस जाले में आ ही जाता है। तो हमें ऑनेस्ट रहना होगा। हमारा जो अटेम्प्ट है, हमारा जो प्रयत्न है संबंध जोड़ने का, वो जेन्युइन होना चाहिए। और उसके बाद मैं कहूंगी कि किसी भी एथनिसिटी से हो, किसी भी कल्चर से हो, लेकिन आप हमेशा देखेंगे कि हर एक के जीवन में कुछ ना कुछ एक प्रॉब्लम रहता है, कुछ ना कुछ कठिनाइयां होती है, जो तुरंत पहले दिन नहीं, लेकिन उनके साथ रह रह के आपके सामने वो आती है। हमें उसको पिन पॉइंट नहीं करना है, लेकिन हमें बहुत सटली निस्वार्थ सेवा देना है। निस्वार्थ सेवा का मतलब है उन्हें ठाकुर जी को जोड़ने की कोई भी स्वार्थ रखना नहीं है। स्वार्थ यही है कि जेन्युइनली मैं उनकी अस्थि वृद्धि में हेल्पफुल हो पाऊं। और इस तरीके से अगर हम कोशिश करेंगे, पहले हो सकता है कि उनको लगेगा व्हाई शी इज बीइंग सो हेल्पफुल, यहाँ पे कोई किसी की बिना जरूरत के मदद भी करने नहीं जाता है, तो स्ट्रेंज लग सकता है उनको, लेकिन यही मेरा स्वभाव है। और धीरे धीरे थोड़े दिन के बाद अगर इफ यू आर जेन्युइन, ठाकुर जी कहते हैं अगर आप प्रकृत हो तो प्रकृति उस प्रकार से उपाधि आपको देगी ही। सो द आंसर इज दैट वी हैव टू जेन्युइनली ट्राई टू कनेक्ट विद देम एंड देयर विल बी अ पॉइंट वेयर इट क्लिक्स। Joy Guru. I hope I answered the question. Yes, yeah, I think each of us are really amazed by your nice explanation. So we have Ashish Basuda from USA and Shudritima for Netherlands who have actually raised the issue of what is the primary purpose and why, what are the basic requirements. So we just go on discussing. So then the next very question is, or the issue which we face, that what are the vital challenges faced during the process of establishing an effective connectivity with people? What are the vital challenges faced during the process of establishing an effective connectivity with people? মানুষের সাথে একটা কার্যকর সংযোগ স্থাপনের প্রক্রিয়া চলাকালীন गुरुत्वपूर्ण চ্যালেঞ্জগুলো কি কি? लोगों के साथ प्रभावी संपर्क स्थापित करने के प्रक्रिया के दौरान किन महत्वपूर्ण चुनौती का सामना करना पड़ता है? मैं इसके लिए SPR मनोज पात्रोदा from USA, I request Manoj da to please come forward and explain the issues. Joy Guru Dada. जय गुरु। वंदे लोक तिलकम सात्वत वार्ता विभूषणम अमर कृत्यात् शरणम प्रबुद्धम लोक जीवनम
प्रणय प्रमत्त जागदीपनम वंदे जीवन जीवनम सत्पुरुषम। आज इस सभा में उपस्थित पूज्यपाद वेंकीदा के चरणों में मेरा प्रणाम। आप सभी लोगों को मेरा आंतरिक जय गुरु प्रीति एवं मैं यथार्थांतर अपना प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। बहुत ही सुंदर आलोचना चल रहा है। हमने हमारे श्री आशीष दा से और सुधृति माँ से इस संबंध में सुना। कुछ दिनों पहले जब डॉक्टर जयंत दा ने मुझे फोन किया और बताया कि इस विषय पर हम लोग थोड़ा आलोचना करेंगे और चुनौतियाँ क्या क्या है, आज के संदर्भ में मैं अपने आप को देखता हूँ, यहाँ पर गौर करता हूँ कि यहाँ पर हमारे जो गुरु भाई है जो उत्सुक भी है दूसरों के साथ संबंध स्थापित करने के लिए, और जो लोग गुरु भाई नहीं भी है उन लोगों का दूसरों के साथ जो बर्ताव है, व्यवहार है, कहाँ पर कमजोरियाँ हैं, कहाँ पर खामियाँ हैं। मैं दो चार लोगों ने मुझे निवेदन किया कि हिंदी में बोलिए, तो हिंदी में बोलने का प्रयत्न कर रहा हूँ। हालांकि विदेश में रह करके कई इतने सालों तक हिंदी के ऊपर जो अधिकार है धीरे धीरे थोड़ा दुर्बल हो जाता है। तो सर्वप्रथम यहाँ पर हम देखते हैं, सुधृति माँ ने अपने बातों में थोड़ा छेड़ा कि अधिकांश लोगों के पास समय का अभाव रहता है। तो लोग अपने काम में आप व्यस्त रहते हैं। अगर कोई थोड़ा मेधावी भी है, एक तो बहुत लोगों को काफ़ी परिश्रम करना पड़ता है जीविका उपार्जन के लिए। अगर किसी के पास कोई हुनर भी है तो अपने समय से अवकाश निकाल करके उस हॉबी में लगता है। उसमें भी बहुत छोटे ग्रुप रहते हैं, या तो अकेला या तो दो चार लोग जो उसी के साथ उस हॉबी में लगे हुए हैं, उनमें टाइम जाता है। और अगर कुछ वक्त किसी का बच गया, उन्होंने सोशल मीडिया का तारीफ किया, सोशल मीडिया के लाभ जरूर है, वो आजकल सब समय सोशल मीडिया में निकल जाता है। एक तरह से ये सोशल मीडिया और बाकी कुछ तकनीकी प्रगति जो हुई है, इससे मानुष का अकेलापन बढ़ा है। लोग जिन लोगों के साथ वास्तव में परिचय नहीं है, जिनके साथ मिलजुल नहीं हो पाता, दूर कंप्यूटर में छवि देख करके उसके पोस्ट को लाइक करना, शेयर करना, उसमें मन को एक आता है, लेकिन वास्तव में वो मनुष्य ओरिजिनल है या नहीं है इसका भी पता नहीं रहता। पास पड़ोस में रह रहे लोगों के साथ उनका नाम भी पता नहीं है, वो कितने दिनों से यहाँ पर रह रहे पता नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया में कहते हैं मेरे 15,000 मित्र है। 15,000 मित्र वहां पर है, पड़ोस के घर में किसी को कोई आफत आ गई, कोई आपत्ति आ गई, कोई पड़ा है, उसके साथ अगर संबंध नहीं होगा, हमारे वहां रहते हुए भी कोई ना तो मेडिकल पहुंच पाएगा या कोई आपत्ति मुक्त हो पाएगा, उससे के बाद में हमको अच्छा लगेगा। और उल्टा स्वयं को कुछ हुआ, पीड़ा से कराह रहे हो, ना पड़ोस में पता है, किसी को बुलाने का ये नहीं। यहाँ पर ठीक है मेडिकल सर्विसेज अच्छी है, 911 कॉल करने पर वो लोग आते हैं इमरजेंसी सर्विसेज, लेकिन यहाँ के इमरजेंसी सर्विसेज वाले स्वयं कहते हैं हमें आने में फिर भी 5-10 मिनट लग सकते हैं। अगर आपका मित्र चाहेगा तो आपके घर में कुछ सेकंड में पहुंच जाएगा, पड़ोसी चाहेगा। तो पड़ोसियों के साथ अपना जो संपर्क है, जो संबंध है, उसे मजबूत बना के रखना चाहिए। ठाकुर तो यहाँ तक इतना कहते थे, पड़ोसीरा तो निपात जाबे तू भापची थाकवी खुशी जा ओरे तादेर बाचा हुई तो तोर बाचार पूंजी। पड़ोसी का तुम्हारे, आप पड़ोसी निपात जाएंगे, क्या तुम सोचते हो रहोगे खुश? जाओ उनको बचाओ, वही है वास्तव में तुम्हारे जीवन की पूंजी। तो इतना महत्व ठाकुर देते थे। ये हुआ एक बहुत बड़ा ये कि हम लोगों को समय निकाल करके करना होगा। ठाकुर कहते थे पड़ा पड़ोसियों के साथ जाकर के संबंध बनाओ, जरूरत पड़े तो समय निकाल करके जा करके। यहाँ पर जब हम शुरू में आए थे, यही धारणा बहुत लोगों का था कि लोग एक दूसरे से बात करते नहीं है, पहलाव नहीं लेते हैं, लेकिन जो सत्संगी लोग करते हैं धीरे धीरे देखते हैं कितने लोगों के साथ हमारा संपर्क सहज से जुड़ जाता है। ये हुआ प्रथम। दूसरा हुआ, हम लोग जाजन करने को समझते हैं, जा करके किसी को ज्ञान देना। मैं किसी के ऊपर आक्षेप नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हम लोगों का एक ऐसा नजरिया बन जाता है, किसी के साथ जाएंगे तो हम लोग उसको बताएंगे और अपनी बातें बताएंगे। तो उसमें मनुष्य क्या होता है, दूसरे के खामियों को, गलतियों को लेकर के उसके प्रति एक स्नेहल दृष्टि नहीं रख पाता। और एक दो गुरुओं के साथ जब मैं बातें करता हूँ तो लोग कहते हैं कि ठाकुर बोले मन मुख एक करने के लिए, कि हम जो सोचेंगे वही बोलेंगे। अरे देखा, कोई गलत ट्रेडिशन मान रहा है। एक उदाहरण के लिए मैं कहता हूँ पानी पीने का अभ्यास। हम लोग सत्संगी लोग ग्लास को ऊपर से पीते हैं, किसी के घर में भी जाए कोई अगर पानी दे तो उसको ऊपर से लगा के पीते, मुंह लगा के नहीं पीते। और यहाँ पर लोग जो बोतल में पानी रखते हैं उसे भी मुंह लगा के पीते हैं। अब ये तो
हाइजीनिकली भी गलत है, लेकिन डायरेक्टली किसी के ऊपर टिप्पणी करने से उसके मन को खराब भी लग सकता है। क्या बोलते हैं, मौनमुख ताके बोले, मनमुख बोलते उसी को है जो बोलने से दूसरे का मंगल हो, उसे वास्तव में मनमुख बोलते हैं। मनमुख एक होना बोलते हैं। तो उसको समझाना होगा, लेकिन डेटा गैदर करके थोड़ा वैज्ञानिक तौर से यदि कायदा करके उसके सामने रखा जाए तो फिर बात अच्छा होगा। मैं अपने जीवन का एक उदाहरण देकर के वो बोलता हूँ कि जब मैं माइक्रोसॉफ्ट में था, एक बार ये एनवायरमेंटल फ्रेंडली इनिशिएटिव लेकर के सबको बोला गया कि आपको बोतल मिलेगा 2 या 3, और जाकर के वो जो डिस्पोजेबल वाटर बॉटल यूज नहीं होगा। तो सबके डेस्क पे बोतल रहता था, लेकिन 2-3 दिनों के बाद लोग देखे कि बोतल से गंध आता है, दुर्गंध आता है। मेरे बोतल पूरे उसमें कोई गंध नहीं आता, तो लोग मुंह लगा के पीते थे। फिर उन्होंने नियम किया कि मुंह लगा के जब तुम पी रहे हो तो उसको ठीक से साफ करवाना पड़ेगा। ऑफिस में कुछ नियुक्त हुए जो ऑफिस वर्कर्स होते हैं, वो लोग बोतल कलेक्ट करके लेके जाते, धो के लाके देते। फिर लोगों का कंप्लेन हुआ कि अरे ये बोतल कल मेरा था, आज मेरा नहीं है, ऐसे घूम रहा है, साफ होके आ रहा है। फिर भी कुछ लोगों को उसमें, तो मैंने अपनी टीम मीटिंग में बताया कि एक छोटा सा चीज अगर हम लोग करें, मुंह लगा के ना पिए और ऊपर से पिए, तो ये प्रॉब्लम आमूल उसका एकदम मूल से धुल जाएगा। और किया। अभी तक मेरे माइक्रोसॉफ्ट के जो पुराने मित्र हैं, जब बातें होती है तो इस बात का उल्लेख करते हैं। कुछ दिनों पहले एक बंदे ने फोन किया था, बहुत साल पहले, बहुत सालों के बाद, लेकिन बातचीत के दौरान उसने बोला, ठाकुर जी ने स्वास्थ्य और सदाचार सूत्र ग्रंथ में ये वाणी लिखा है और कहते हैं, মুখ ধুয়ে অর্থাৎ কুলকুচো করে তোমার খাদ্য পাত্রে তা ফেলতে যেও না। তোমার লালা গ্রন্থির উৎসেচনে তাতে বিকার সৃষ্টি করতে পারে, যার ফলে এ পাত্র সুমার্জিত না হলে এ পাত্রেই জল অন্ন পানীয় দুষ্ট হয়ে উঠতে পারে। গ্লাসে চুমুক দিয়ে খেলেও এই দশা হয়, তাই উঁচু করে জল খাওয়া सदाचारेर अंग। अब देखिए ये साइंटिफिक बात है कि कोई भी बंदे को अगर बोलोगे कि आप जिस थाली में खाना खा रहे हो उसमें हाथ धो दो, तो लोग बोलेंगे अरे ये तो अच्छा आदत नहीं है। आप मुंह को साफ करके उसमें पानी फेंको, वो तो लोग बोलेंगे अरे तो बहुत ही खराब अभ्यास है। मन में फटाक से बात आता है। साइंटिफिकली लोगों को अगर बताया जाएगा कि ग्लास में पानी पीने से यही होता है, तो ये तो उपाय हुआ, लोगों को छोटा नहीं सोचना है। सबाई के बड़ करबी जत ततई बड़ हबी रे तुई, बड़ हेबार एकटी पथ एकटी छड़ा नाइटी तुई, ठाकुर जी का वाणी है। दूसरों को बोलना, समय का पाबंदी है। ये हुआ 2-3। और तीसरे, हम अपने आप को छोटा नहीं सोचेंगे, उनको भी छोटा नहीं सोचेंगे। संत रहीम का दुआ है, बड़न को देखकर छोटा न दीजिए डार, जहां काम आए सोई क्या करे तलवार। ठाकुर बोलते हैं अपना टैग बढ़ा के, तो ठाकुर बोलते हैं अगर किसी को ठीक करना है, काटा दिए काटा तोला, कय कारे ता बुझिस, विद्ध असत सद्वेदने तुले जखन फेलिस। तो अपना बना करके कहां पर क्या करके निकालना है मनुष्य के अंदर दुर्बलता, ये सीखना होगा। ठीक है, मैं अपने बात को यहाँ विराम देता हूँ। हम लोग ठाकुर जी के संतान है, हमारे अंदर पराक्रम है, असत निरोधी पराक्रम, कायदा कौशल, अंदर से मित्रता का भाव रख करके दूसरों को अपना बनाना है, बढ़ाना है निरंतर। ये प्रयास चलता रहेगा। आप सभी का मंगल कामना करके रहता हूँ। जय गुरु। जय गुरु, जय गुरु। आई थिंक वेरी प्रैक्टिकल एक्सप्लेनेशन बाय श्रद्धेय मनोज पात्रोदा। हम लोग आप सभी को बोल दे, हमारा जो पूज्यपाद बिंकी दादा उपस्थित है और इतना जो सुंदर डिस्कशन चल रहा है, सो वी आर रियली फॉर्चुनेट। ओके, सो देयर इज अ फॉलो अप क्वेश्चन फॉर मनोज पात्रोदा। आई थिंक प्रीति माराशिनीमा फ्रॉम USA, is she present here? Jai Guru Dada, I'm here. Jai Guru, I think you have a question from Manoj Da. So Manoj Da, please answer the question within 2 minutes. Jai Guru. First, my koti pranam to Pujanya Binkida. Manoj Da very well answered, beautiful discussion going on. Thank you, everybody. I have one question. How to connect with people who have very different value system and thinking? Jai Guru. I'll repeat it again. How to connect with people who have very different value system and thinking? बहुत ही अहम प्रश्न है। हम लोग जो लोग विदेश में रहते हैं उनके लिए तो ये और भी ज्यादा संबंधित है, राइट। हम लोग यहाँ पर रहते हैं, जिनके पास आजकल बहुत लोग ज्ञानी है विभिन्न विषयों में, और उनके कुछ हार्ड ओपिनियंस हो जाते हैं, लेकिन वास्तव में ओपिनियंस ठीक है ये तभी पता चलता जब हम उस तराजू में तोलते हैं कि ठाकुर के बातों से कितना मेल खाता है या नहीं खाता। हो सकता है उसके पास पदवी है, हो सकता है पोजीशन है, लेकिन यदि उसकी बातें गलत है तो उसको समझाना होगा और पकड़ाना होगा। तो प्रथम तो ये है कि उनका वैल्यू सिस्टम अलग है, उनके चिंतन अलग है। ठाकुर बोलते हैं पहले उनको अपना बनाना पड़ेगा, उनको सेवा देना पड़ेगा। हमसे सेवा पाकर के यदि वो तृप्त होंगे,
यदि उनको लगेगा कि ये जो बंदा है मेरे साथ रहेगा या पड़ोस में रहेगा या पास में रहेगा, काम करेगा, तो उससे मेरा लाभ है, यदि उसको ऐसा पहले प्रतीत हुआ कि मुझे लाभ है, तो फिर धीरे धीरे हम लोग उसको मार्जित कर सकते हैं। और बोलते कथाटी बोलबी गुड़े समतुल्य लेफ्टे रखबे गाय, भालो कथा तिक्त होले उल्टे पाने दाए। बात ऐसी बोलनी होगी एकदम मीठी कि उसका प्रभाव रहेगा, जो सुनेगा उसको चिपक के रहेगा। वाणी ऐसी बोलिए मन का आपाक होए, औरों को शीतल करे आपको शीतल होए। वो हम सब फिर जगह पर ऐसा है कि वैल्यू सिस्टम हम लोग का है, हम लोग कई बार क्या करते हैं, देख करके चुप रह जाते हैं, एकदम चुप रह जाते हैं। नीरवता कुछ क्षण के लिए ठीक है, लेकिन बाद में अपना गवेषणा करके, माथा प्रयोग करके, बुद्धि विवेचना प्रयोग करके, डेटा जुगाड़ करके यदि उसको अप्रोच नहीं किया गया तो भी उसका लाभ नहीं होगा कि हमारा लाभ नहीं होगा। तो अति का भला न बोलना, अति की भली न चूप, अति का भला न बरसन, अति की भली न धूप। तो इसलिए बैलेंस्ड रखना होगा, समझ में आता कहाँ पर क्या कैसा चाहिए वही। तो उसके पहले अपने परिश्रम करना होगा, ग्रहण करना, डेटा गैदर करना होगा, और कुछ कुछ चीजें जो बहुत स्ट्रांगली कस्टमरी चलती आ रही है उनको ना छेड़ना ही अच्छा है। जैसे हम लोग सभी चाहते हैं एक पात्र में आहार करना गलत है, कुछ कुछ कम्युनिटी में वो लोग करते हैं और ये उन लोगों के लिए ट्रेडिशनल चला आ रहा है। तो उनको साइंटिफिक बताया जाता है कि अभी आजकल का पैंडेमिक टाइम चल रहा है, संक्रमण का संभावना है, तो घर घर में भी लोग यदि अलग अलग थाली में खाए तो अच्छा है। ऐसे मेडिकल डेटा देकर के करना पड़ेगा। जय गुरुदा, जय गुरु। Sorry, we have a Thank you. time constant. Joy Guru, Joy Guru. So we have our discussion was what was the primary purpose for connecting with people. So next we discuss why it is necessary, and then we discuss what are the challenges, vital challenges which has been discussed by Manoj Patroda. So the next very issue which comes to our mind, then what are the strategies to be pre-planned in order to have an effective connectivity with people? I repeat the question, what are the strategies to be pre-planned in order to have an effective connectivity with people? মানুষের সাথে একটি কার্যকর সংযোগ স্থাপনের জন্য পূর্ব পরিকল্পিত কৌশলগুলি কি কি? लोगों के साथ प्रभावी संपर्क स्थापित करने के लिए पूर्व योजनाबद्ध रणनीतियां क्या है? और इसके लिए मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ श्रद्धेय सूर्य प्रकाश महापात्र दा, ग्लोबल हेड विप्रो। जय गुरु दादा। जय गुरु। जय गुरु। My pranam at the lotus feet of Param Brahma Param Dal Sri Sri Thakur. My pranam at the lotus feet of Param Aradhya Jagat Janani Sri Sri Vardama. My pranam at the lotus feet of Param Pujya Path Sri Sri Varda. My pranam at the lotus feet of Param Pujya Path Sri Sri Acharya Dev. My pranam at the lotus feet of Pujya Path Binkida. My esteemed workers of satsang, brothers, mothers in faith, admirers of satsang, lovers of existence. What a beautiful, magnificent discussion going on at the moment. And when this discussion was going on, and when my beloved Manojda was talking about the challenges, I was reminded of the statement of the former president of India. In the year 1969, man set his feet on the moon. The entire mankind was rejoicing and celebrating the victory over the moon. Whole mankind was jubilant and joyful. And the president, the then president of India, Dr. Sarvepalli Radhakrishnan, made a statement which was very compelling. He said, today the man has reached the moon, but man has not reached man. Man has traveled thousands and thousands and thousands of miles away to reach the moon, but the man has not reached another man. This is the sorry state of affairs of the human society today. We have scientifically advanced immensely, but we have missed out on the very basic fundamental connection between people.
That's why the Nobel laureate Alexis Carrel once said, the man of science has forgotten the science of man. Man of science today, who was advanced scientifically tremendously, has made immense progress in the field of science and technology, has forgotten the science of man. What is the science of man? Who am I? Where I came from? What is the purpose of my life? How can I make my life meaningful and beautiful? How can I achieve the purpose of my life? Science does not answer some of these fundamental questions. So we need to go back and understand the science of man, my dear mothers and brothers in faith. We need to understand the science of man. If you have to understand the science of man, we have to understand creation. Why the human society was created, why the universe was created, why the earth was created, why man came into existence. What's the purpose? SHREE Thakur Anukulchandra says, God created the universe with his creative urge, and he is upholding the universe, every being, every creature in this universe with his upholding urge. God expanded himself into his creation. God multiplied himself into his creation. So we need to understand that godliness exists in every minutest part of his creation. Everybody is an extension of myself. Everybody is an extension of God. That's why everybody is an extension of me. The moment I feel that everybody, the moment I see myself in others, where is the question of conflict? Where is the question of disengagement? The father loves his child because he sees the reflection of himself in the child. That's why he loves his child. The mother loves her child. If I see my reflection in every creation, if I see the reflection of God in every minutest part of Supreme Father's creation, where is disengagement? Where is the lack of communication? Where is conflict? There is no conflict. So when Dr. Datta asked me this question, what is the strategy? The strategy is, it's beyond strategy. It is much deeper and much more profound than a strategy. I think what we need is the realization that we are all the creation of the Supreme Father. Supreme Father exists within us and everyone else. And when that realization becomes ripe within us, we don't have to struggle to communicate with people. We don't have to struggle to engage. We don't have to struggle to find meaningful relationships. If we keep bricks after bricks after bricks, are we going to get a wall? We're not going to get a wall. The bricks may remain together for some time. After that, they will fall apart. But if you want to keep the bricks together, we need cement, my dear mothers and brothers in faith. We need cement. Cement can keep the bricks together. Cement can unite the bricks. In a family, if father, mother, children stay together, is there a guarantee that they will remain united and together? At workplace, if workers, co-workers work together, is there a guarantee that they will stay together? In our society, if human beings live together, is there a guarantee that they will live together? There is no guarantee. The only way human beings can remain together. In a family, family members can remain together. In a compatible marriage, if husband and wife have to stay together, we need that cementing factor. Like the cement keeps the bricks together to make a beautiful wall, in the human society, we need that cementing factor. That cementing factor which can bind us together.
What is the cementing factor? That cementing factor is Sri Sri Thakur, the living ideal, the master. The living ideal is the cementing factor. One day, Sri Sri Thakur was asking his devotees why conflict takes place between brothers. Somebody said because of property. Another devotee said because of money. Somebody said because of difference of opinion. Sri Sri Thakur was not happy. Sri Sri Thakur said, if you see there is a conflict between brothers, it is clear that the brothers don't love their father. They don't have a common love center. So if you really have to prepare to have meaningful communication and engagement, the first and foremost is that realization that we are the creation of the Supreme Father. The realization that we need the cementing factor, who is a living ideal, who can keep us bound together. And we need to be prepared to become responsible. When Panchanan Sarkar, a teacher, very eminent teacher in Satsang Tapovan Vidyalaya, Sri Sri Thakur was sending many students to him. Some of them were notorious students. One day he came to Thakur and said, Thakur, you are sending any Tom, Dicky and Harry. I cannot teach everyone. If you teach me some good students, I can teach them. Thakur said, Panchananda, dhobir kache ki keu poriskar kapod niye jaye? धोबी के पास के कोई साफ सुथरा कपड़ा लेके जाता है? Panchanand Sarkar got the message. Panchanand Sarkar got the message. Sri Sri Thakur taught him a fundamental message, lesson of engagement and relationship. That fundamental message was, be responsible to accept everyone. If you cannot accept everyone, if you're not prepared to accept everyone with their own shortcomings and limitations, then you cannot have great relationship with others. I think taking responsibilities is another important strategy that we need to take. Param Pujya Sri Acharya Dev talks about Niskam Prem. Niskam Prem ke bare mein Sri Sri Acharya Dev baar bolte hain, which is unconditional love. If I want to have a great relationship with my wife, I must love her unconditionally. Whether she loves me or not, I must love her unconditionally. If I want to have a great relationship with my friend, I must love my friend unconditionally. I think that unconditional love, that is another important strategy, another important element that we need to have within ourselves. That's another important part of the strategy. I know Jayanta is giving me all indications that I need to stop here. And in the interest of time, I would like to stop that the strategies would include realization, preparedness to become responsible, to accept everyone as they are, and unconditional love. These are some of the things that we need if we really want to have effective communication with others. Jai Guru. Jai Guru, Jai Guru. Dada, truly speaking, we wanted to hear from all of you, but because we have a time constant. Okay, anyway, so we have a follow-up question for you. I think Shutanuda has raised his hand. Professor Shutanu Chakraborty from IIT Madras. Shutanuda is here. Jai Guru Dada. Jai Guru Dada. I think, yeah, you please ask the question to Surya Prakash, and Surya Prakash, you have to answer it within 2 minutes. Jai Guru. And Jai Guru Shurjada, it was really nice listening to whatever you were saying. As usual, very inspirational. I first of all express my pranam at the lotus feet of Pujyapada Sri Sri Binkida. And with respect to a question, I would ask Shurjada, do you have any specific suggestions for people who are introvert on how to get connected to people? And there are practical difficulties when someone has to stay connected with a person, perhaps who he personally does not have a liking. So if he has to overcome self-deception and assume that this is what Sri Sri Thakur wants of him, how to carry forth that mission. So if you have any practical tips, that will be very useful.
Jai Guru. Shutanuda, I think I am a great example. I am an introvert myself. So I think if you ask my family members, they will also acknowledge that. With Sri Sri Thakur's blessings and with his grace, with his magnanimity, I have been able to communicate. I think initially Ashish was talking about something which he was quoting Sri Sri Thakur. Thakur has said, charm yourself before you want to charm others. So it really doesn't matter whether I'm an introvert or an extrovert. If I'm charmed with the divine spirit of Sri Sri Thakur, and I am bound to charm everybody else, because Sri Sri Thakur says, when our mind, body, soul is charged with his spirit, it will be manifested in our expressions, in our words, in our conduct, in our behavior. So we just need to charm ourselves with the divine spirit of Sri Sri Thakur, and he will make sure that we charm the world. I personally believe it really doesn't matter whether one is an introvert or extrovert. I hope that I was able to answer your question, but when Jayantada said Shutanuda will ask questions to me, I was a bit nervous. But I hope I did justice to your question. Yes. Joy Guru. Actually, we wanted to, so I request all of you to please stay with us. I think with this, I mean, it is not easy to say end up with this discussion, but yeah, due to our time constraint. So I thank again Sri Ashish Basuda, Sri Surya Prakash Mahapatrada, Sri Manoj Patrada, and Srimati Sujriti Katkarma for nicely explained. It was really a practical and to the point discussion. Okay, so we know that we are all waiting to hear Pujyapado Binki Dada. Before we go for a kirtan, we have a group performance from Sri Ramkinkar Thakurda, Sri Radhakrishna Sharmada, and Sri Rahul Thakurda. I thank all the panelists. Please stay with us. We'll hear from you again. Joy Guru. Surjada, Joy Guru. Jai Guru. Joy Guru. I invite Sri Ramkinkar Thakurda, Radhakrishna Sharmada, and Rahul Thakurda to please perform a kirtan to all of us. Joy Guru. Jai Guru. मनवारे साथ ले तू अमर जीवन बांध ले तू अमृत की धारा अरे साध ले तू अमर जीवन बांध ले तू अमृत की धारा तंतु बुरे सांसों का ये तार टूटेगा कब कौन जाने तोड़ दे बंधन सारे डोर गुरु की थामो हाँ डोर गुरु की थामो तोड़ दे बंधन सारे डोर गुरु की थामो हाँ डोर गुरु की थामो ओ मनवारे जीवन में आंखें बन चला कौन भला साहिल है तेरा जीवन में आंखें बन चला कौन भला साहिल है तेरा और जीवन में आंखें बन चला कौन भला साहिल है तेरा अरे जीवन में आंखें चला कौन भला साहिल है तेरा उफन खाती नदियां ये न डूबेगा कब कौन जाने तोड़ दे बंधन सारे डोर गुरु की थामो हाँ डोर गुरु की थामो तोड़ दे बंधन सारे डोर गुरु की थामो हाँ डोर गुरु की थामो ओ मनवारे
छोड़ दे ये सारा। सब रिश्ते नाते मेरे छोड़ दे ये सारा। झूठे सब रिश्ते नाते तेरे मेरे छोड़ दे ये सारा। सब रिश्ते नाते मेरे छोड़ दे ये सारा। अब किसी के प्रीत का ये साथ छूटेगा ये कौन जाने। तोड़ दे बंधन सारे डोर गुरु की थामो, हाँ डोर गुरु की थामो। तोड़ दे बंधन सारे डोर गुरु की थामो, हाँ डोर गुरु की थामो। ओ मनवारे मनवारे मनवारे। ओ मनवारे अरे जीवन गुरु परम दयाल प्रभु नाथ सबका सहारा। 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 सौंप दे तू अपना ये जीवन बढ़ेगा ये तू भी जान। तोड़ दे बंधन सारे डोर गुरु की थामो, हाँ डोर गुरु की थामो। तोड़ दे बंधन सारे डोर गुरु की थामो, हाँ डोर गुरु की थामो। ओ मनवारे मनवारे मनवारे। तोड़ दे बंधन सारे डोर गुरु की थामो, हाँ डोर गुरु की थामो। तोड़ दे बंधन सारे डोर गुरु की थामो, हाँ डोर गुरु की थामो। तोड़ दे बंधन सारे डोर गुरु की तोड़ दे बंधन सारे जय गुरु। Joy Guru, Joy Guru. What a beautiful and energetic performance by our Sri Ramkinkar Thakurda, Radhakrishna Sharmada and Rahul Thakurda. Beautiful and really energetic and enthusiastic. मैं आप सभी को बता दूं, श्री रामकिंकर ठाकुर एसपीआर नॉर्वे से कीर्तन कर रहे थे, श्री राधाकृष्ण शर्मादा एसपीआर नेदरलैंड से कीर्तन कर रहे थे एंड श्री राहुल ठाकुर एसपीआर इंडिया से कीर्तन कर रहे थे। तो तीनों देशों से हमारा जो गुरु भाई एक साथ जो धमाकेदार जो कीर्तन किए है, मैं ठाकुर जी के चरण में आप सभी के लिए मंगल प्रार्थना करता हूँ। जय गुरु दादा, सभी को जय गुरु। राहुल ठाकुर तो भाई, रामकिंकर दा जय गुरु, राधाकृष्ण दा जय गुरु। जय गुरु, जय गुरु, जय गुरु, जय गुरु। बहुत सुंदर, सभी को जय गुरु। अभी इस घड़ी का हम जो सभी लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे, देवघर से पूज्यपादो बिंकी दादा, डॉक्टर अनिंदज्योति चक्रवर्ती दा हमारे बीच उपस्थित है, पहले से ही बिगिनिंग से हमारे बीच उपस्थित है। और जो इंटरनेशनल सिंपोजियम का जो नामकरण दादा ने ही किए थे, और दादा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन हाउ टू कनेक्ट विद पीपल, दादा ही हम ये चूज किए थे। सो वी आर रियली फॉर्चुनेट, आई थिंक ऑन बिहाफ ऑफ प्रयागराज, उत्तर प्रदेश एंड उत्तराखंड, each and every Guru Bhai, audience from all over the world, we are really fortunate that Pujyapada Binki Dada is within us and हम लोगों को दादा आशीर्वचन देंगे। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, दादा जब बोलेंगे आप सभी लोग ऐसा जय गुरु अभी मत दीजिए, जब
हमारा जो दादा का जो आशीर्वचन खत्म हो जाएगा, आप उनके बाद ही आप जय गुरु दीजिए, क्योंकि अगर आप सभी लोग ऑडियो ऑन करके जय गुरु देंगे तो देयर विल बी डिस्टरबेंस होगा। आप सभी से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप लोग वीडियो ऑन कीजिए लेकिन ऑडियो प्लीज ऑफ रखिए। जय गुरु दादा, जय गुरु। Jai Guru to all. I have been asked by our dear Jhantuda to speak up in this virtual symposium which has been organized to enrich, to strengthen ourselves in attaining our eternal quest, that is being and becoming. Though I might add, he did not ask me in a very definitive voice, and I'm not keeping in the best of health, so I won't be able to speak much. This subject is so broad that all the aspects related to our life and growth remain entwined in it. I hope all the authoritative speakers have inspired you all immensely in coordinating your thoughts, voice and acts in accordance to gain mastery over it. Often, the first thought that comes to mind when we face the topic of how to connect with others is, how should I behave with others such that it sincerely reflects my identification with them as part of my own self? I guess this depends on the specific person and circumstance. Perhaps there's no general formula, but serving others and remaining engaged actively for the well-being of the milieu is a common and inevitable element. On this given topic, where we want to determine how to interact with others, I am sure all the orators have elaborated on this very point in a broad spectrum. However, taking a little back step, I think it is equally useful to explore what is the objective behind doing such. Actually, this comes first, then comes the mechanism of how. Most likely, many attending this symposium are attuned to thinking and believing that those of our surroundings are our real wealth. So, that is the reason we should serve them. If we think about our own welfare, then we have to think about others in our milieu with the same intensity. Others are our prime necessity because if we pay a little attention, we realize that everyone else plays a part in the life of an individual for his being and sustenance. If this is clear to us, then we have no problem offering service. But often we stumble when we do not understand our own benefit in doing for others. For example, suppose we come across a mendicant who seeks charity from us. We may give them whatever according to their necessity and think it is they who have been benefited by us. Often we feel boastfully smug about it, but actually we should think in a way that it is we who are getting benefited during the very process of this giving. The truth is, we are giving for the benefit of ourselves. When a mendicant seeks from us,
we should be grateful to that person, for he, by his seeking, awakens grace and kindness in our heart. Remember, the purpose of our life is to adjust conduct and behavior, and as the awakening is occurring within our very being, therefore that itself is our gain. Now, just compare. When we are asked for something by someone for whom we have sentiment, regard, or who we look up to as the superior, do we not feel delighted at the opportunity? Do we not feel benefited by that person through the action of giving? Similarly, in that respect, we should also think that the needy person seeking charity from us is in fact simultaneously acting like our benefactor, because he is making an opportunity for benevolence and awakening our urge of charity. So we find that the process of giving and serving is actually a simultaneous exchange. Perhaps you can say, in one direction the gain is material and in the other it is spiritual. With this elevated pattern of thought, the direction of gratitude properly channelizes. Now, here arises another point. I need not consider how others behave or react to my service towards them. Rather, I just need to focus on my duty. That is, implementing the right deed with the right attitude at the right time, which is bound to have its rightmost effect, one way or another. When one gives to anyone else, the receiver naturally has his attention and takes pleasure in the object being given, whereas for the giver, pleasure comes from the person himself. While the receiver earns the item, the giver earns the person, because it is this pleasure and liking that somehow creates the binding and attachment. So, if we take care to notice, we observe whenever we give to someone, whatever that may be, it never really leaves us. However, this doesn't mean we have to give anyone just anything they want. First of all, we should have a clear conception that doing for others is for my own benefit. So it doesn't make sense to do something for others if it causes my atrophy. Then that would defeat the purpose. Secondly, sometimes giving is the right thing to do and other times not. Maybe I perceive that the kind given may be misused and cause him further detriment. Who knows? Maybe even an appropriate and timely rebuke or such may jolt the right thinking that sets him on the right path. So, the main focus is to serve according to what actually brings fulfillment of his being. There are so many as well as variety in our environment. If we always satiate everyone's requirements without being able to judge whether those are whimsical and unjust or not, then invariably it is to satisfy my own egoistic nature, which will ruin my being in no time at all. If we listen to anyone and everyone, then our activity becomes haphazard, our experience becomes scattered, and our vision remains disintegrated and hazy. Moreover,
at one point of time we become exhausted. So, what is important is to be attached with total belief and adherence towards such a superior personality who normally considers every single being and object to be part and parcel of his very own self and has a natural urge and unbound ability to distinctively fulfill every being according to specific individual characteristics towards attaining blissful becoming, that is, someone who is a manifest ideal. When we make this kind of person our focal point, our vision broadens and clears. It's just like the action of the camera lens. Before adjusting the lens, everything remains hazy. But when a point of focus is chosen and the lens is adjusted accordingly, the rest of the picture also becomes clear. Suppose we focus on any given person or object, then all the associated things also become clear to our perception. By extension of the same logic, when we focus on the embodied ideal in particular, then steadily everything and everyone comes within the range of my conception. And that is because he is normally connected with every object and seems to know about all of this world. And remaining attached to him is to normally imbibe the knowledge latent within him, of course, according to one's own characteristics. After all, it is knowledge we seek from the embodied ideal, because it is knowledge by which we can navigate our lives through the myriad of obstacles and conflicts we encounter in this world. I don't know whether I was able to establish my intended object or not, but before I end, I want to summarize that the opportunity to do something for others is to nourish, maintain and nurture those who are the very source of all the resources that sustain us. If we have a clear conception of the rationale behind this, then hopefully our conduct won't be casual or unmindful. We will be alert to what is beneficial for us and continue with that properly and normally. And if we realize that we cannot ignore our responsibility towards others, then our activity no longer depends on our mood, wish, or indifference, and we step forward with this in our lives with immediate effect. For we should beware, all this talk and philosophy will fall aside if it is not practiced in life at the individual level to cause change and upliftment. And yet, at the same time, I should neither harbor expectation nor be selfish for personal gain. Rather, it should be taken for granted that whatever we do for anyone, however we serve, has its own positive effect on me. And with this certainty of knowledge, I should be unconditional and unexpected in my service to others. And this is automatic when we keep the living ideal at the center of every endeavor, because as he is interested in every being or object, remaining singularly absorbed in him consequently makes one absorbed in every interest of his.
So, the focal point, that is the living ideal, is the sole object to connect with, rather than connecting individually with every other object, because it is only through him we can perceive the entire creation and meaningfully adjust our action through his viewpoint. And yet, our focus remains simply the pleasure of him, which we feel is our only gain. Remaining connected with the living ideal, who himself is normally connected to every being, along with everyone's proper upliftment, naturally interconnects every individual with the entire creation gradually and meaningfully. And such attunement creates the sense of oneness with all that are there. Let us spare no time to pursue this noble existential endeavor. I pray to the one who is most intimately mine, that he remains installed forever in each of our thoughts, speech, and action. Vande Purushottamam. जय गुरु दादा, जय गुरु। दादा का हम बहुत ही सौभाग्यवान हैं जे देवघर से स्वयं पूज्यपादो बिंकी दादा हमारे बीच पहले से ही बिगिनिंग से उपस्थित है, और हमारे लिए जो इस टॉपिक के ऊपर उन्होंने जो बहुत ही सिंपल तरीका से उन्होंने जो मैसेज दिए हैं, मैं आप सभी को बता दूं, मेरे को पता चला दादा का तबीयत बहुत खांसी है, उनका तबीयत अच्छा नहीं है, बहुत खांसी है, फिर भी पूज्यपाद बिंकी दादा हमारे बीच उपस्थित रहे और उनका जो आशीर्वाद हम सभी लोगों को दिए। दादा ने और एक हम लोगों को बोले थे, बिकॉज इट इज एन इंटरनेशनल सिम्पोजियम, सो इट इज बेटर to speak in English in this international symposium, to give his Ashirvachan in English, and he has requested to us that if we can summarize these things in Bengali as well as Hindi. So I request Shraddheyo Priti Kumar Gangolida to speak a few words about what Pujyapada Binki Dada has said, so that the audience can, those who can't understand, I mean, it will be easy for them to understand. Dada, Joy Guru, Priti Da. জয় গুরু। পরম পূজ্যপাদ বিঙ্কি দাদা তার আশীর্বচনে আমাদের যা বললেন তার সংক্ষেপে, বাঁচা বাড়াকে সমৃদ্ধ করে মানুষের সঙ্গে যোগযুক্ত হবার, আমাদের নিজেদের জন্য সর্বদা না ভেবে অন্যকেই আমাদের জীবন সর্বস্ব যদি মেনে চলতে পারি, তার কারণ জেনে, তাহলে অন্যকে সেবা দেওয়া খুবই সহজ হবে। আমাদের কর্মে আমরা ভাবি অন্যরা লাভান্বিত হচ্ছে, আসলে তা নয় কো, আমি ও আমরাই লাভান্বিত হচ্ছি এ থেকে, এই দেওয়ার মাধ্যমে। যখন কেউ আমাদের সাহায্য চাইছে, আমরা তার প্রতি কৃতজ্ঞ থাকব। সে সুযোগ দেওয়ার জন্য, সে আমার মনে প্রাণে দেওয়ার ও উপকারের ভাব জাগিয়ে তুলতে সাহায্য করছে। আমাদের বাঁচা বাড়ার কেন্দ্র যখন এমন কেউ হয় যাতে সবগুলি শত বিদ্যমান কেন্দ্রে কেন্দ্রায়িত হলে বস্তু ও বস্তু বিষয়ক সবটাই স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তিনি সবার সাথে জড়িত, তাই তাতে আকৃষ্ট হলেই সব সম্ভব হয়ে পড়ে। আমাদের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী আমাদেরও বৃদ্ধি হয়। এটা তারই জ্ঞান যা আমাদের জীবনের পথে এগিয়ে নিয়ে চলে। তাই আমরা যাই করি না অন্যের জন্য, তার নিজের ভালোর জন্যই, তবে
তা তার সুবিধার জন্য। তাই যিনি সেই জীবন্ত আদর্শ যুক্ত হতে হবে, তার মধ্য দিয়ে এই সম্পূর্ণ জগৎটাকে জানা ও উপভোগ সম্ভব। সময় নষ্ট করে সেই তারই নিজের যিনি একান্ত আপন, তাকে প্রতিষ্ঠা করি আমাদের ভাবনা, চিন্তা, কর্ম, বাক্য দিয়ে তার প্রতিষ্ঠায় লেগে পড়ি। আশা করি বক্তারা খুব সুন্দর করে আপনাদের বুঝিয়ে থাকবেন। জয় গুরু। বন্দে পুরুষোত্তমম। জয় গুরু। মে আই রিকোয়েস্ট শ্রদ্ধেয় দীপিরাগ বৈদ্যদা from Benares to speak in Hindi what Pujyapada Binki Dada has said. Binki Dada हम सभी से बोले थे जो because it is an international symposium, इसीलिए दादा ने इंग्लिश में हम सभी को आशीर्वाणी दिया। दादा ने बोले थे अगर पॉसिबल है तो इसको बंगाली में एंड हिंदी में अगर हम लोग कुछ सामारी करके दे। श्रद्धेय दीपिराग बोइतोदा आप इसको हिंदी में। जय गुरु। जय गुरु। परम दयाल के चरणों में प्रणाम, पूजनीय दादा के चरणों में प्रणाम। आज जो दादा ने हमारे बीच उपस्थित हुए उसमें जितना हम समराइज कर पाए तो हमको ये लगता है कि उन्होंने बोले यह टॉपिक ही हमारे अपने आप में इतना विस्तृत है जो अपने जीवन व वृद्धि सभी प्रकार से ऑटोमेटिकली आ जाता है। सबसे पहले मन में आता है हम दूसरे के साथ कैसे जुड़ सकेंगे, हम अपने आप को दूसरे के पास कैसे प्रेजेंट करेंगे, जो हम जैसा है वही दूसरे के पास प्रेजेंट कर सके। हम लोग जैसे हैं वैसे ही रिप्रेजेंट करना चाहिए। यह संपूर्ण तरीके से निर्भर करता है वो स्पेसिफिक पर्सन, वो परिस्थिति के ऊपर। एकमात्र सर्विस सेवा के द्वारा ऐसे एक्टिविटी में युक्त रहेंगे जिससे उनके जीवन व वर्धन में सहायक हो सकते हैं। किसी का कुछ भी उपकार व सहायता करने के लिए जानना होगा इनका ऑब्जेक्टिव क्या है, इससे हमें खुद को लाभ मिलेगा। हमें जानना होगा हम जिस समाज में निवास करते हैं वही हम लोगों को जीवन का संपद है। उसी प्रति प्रत्येक को दूसरे का जीवन वर्धन वो अपना जीवन वर्धन में युक्त रखना पड़ेगा। और इसी प्रकार जीवन और वर्धन के लिए चिंता भावना करने से तभी हम लोग एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हो सकते हैं। और यह कंसेप्ट कैसे दूर कर ये कंसेप्ट जो कैसे दूसरे के सर्विस दे रहे हैं, हमको सोचना है इसके द्वारा वो किस तरीके से बेनिफिट होगा, उनका किस तरीके से बेनिफिटेड होगा, यह सोचना होगा। वो जो हमसे चाहते हैं और हम उनको दिए हैं, यह चाहना और देना के माध्यम से हमारे अंदर जो भावना ग्रेटनेस क्रिएट होता है वो हो। अगर मुझे जब तक अपॉर्चुनिटी नहीं देता है तो वो नहीं आता, यह मेरे जीवन और वृद्धि में सहायक होगा। इसका मतलब जब भी कोई मुझसे मांग करेगा कि वह दे देंगे, यह भी हो सकता है। और यह मेरे पास से प्राप्त कर उसका सही प्रयोग ना करे। हमारे जीवन में इतनी वैरायटी है, हमारे मनुष्य जीवन काल में इतनी वैरायटी है कि हम क्या ठीक है क्या भूल है ठीक से जज नहीं कर पाते, उसी से उसको समझ नहीं पाते। और इसकी वजह से एग्जाम्पल उन्होंने दिया कि कैमरा का माध्यम से हम जब फोकस करते हैं, जब तक फोकस नहीं होता है, कैमरे का लेंस जो है फोकल पॉइंट जब तक एडजस्ट नहीं करते हैं तो अभी तक कैमरा में जो इमेज होता है वो धुंधला होता है और क्लियर नहीं होता।
अगर हमारे पास कोई ऐसा केंद्र बिंदु हो जिसको प्रोजेक्टेड हो हमारा कैमरा का लेंस, वो कनेक्टेड जब तक नहीं होता हमारा ठीक तरीके से, हम इसीलिए हमारे जीवन में एक केंद्र बिंदु जीवन में होना चाहिए जो प्रत्येक के साथ वेल बीइंग से कनेक्टेड हो, और वही एकमात्र जीवंत आदर्श, सो दैट द फोकल पॉइंट द लिविंग आइडियल, जीवंत आदर्श से कनेक्टेड होना बहुत जरूरी है। और इंडिविजुअली सबके साथ कनेक्टेड होने का जो फोकल पॉइंट होगा लिविंग आइडियल होने की वजह से, क्योंकि हम जानते हैं लिविंग आइडियल के साथ कनेक्टेड होने का मतलब ऐसे के साथ कनेक्टेड रहना जिनके प्रति प्रत्येक के साथ उनका जीवन का अपलिफ्टमेंट, अपने जीवन का वर्धन, बचना बढ़ना की तरफ कनेक्टेड हो, और इसी और देरी न करके जीवन और वृद्धि के काम में बढ़ते चले थ्रू द कनेक्शन ऑफ द सेंट्रल पॉइंट ऑफ पॉइंट, दैट इज आवर आइडियल जीवंत आदर्श श्री श्री ठाकुर। जय गुरु। जय गुरु। जय गुरु। मैं पूज्यपाद पिंकी दादा का जो तबीयत खराब है, उनका जो खांसी है, उनके लिए ठाकुर जी के चरण में हम सभी लोग प्रार्थना करते हैं। और श्रद्धेय प्रीति कुमार गांगुली दा एंड श्रद्धेय दीपिराग वैद्य दा बहुत सुंदर तरीका से जो उनका जो सामारी है बंगाली एंड हिंदी में हम सभी को बताए। हम लोग ये इंटरनेशनल सिंपोजियम को आगे बढ़ते हुए वी आर नाउ कम टू द एंड। हम लोग ध्वनि के लिए श्री बाबूराव पेदापोलुदा, एसपीआर एंड सीनियर मैनेजर फ्रॉम द बैंक ऑफ बड़ौदा हैदराबाद इंडिया से मैं श्री बाबूराव पेदापोलुदा को मैं आमंत्रित करता हूँ। दादा आप ध्वनि देके सत्संग का समाप्ति कीजिए। मैं सभी से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं सभी ऑडियंस से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप सभी लोग हमारे साथ रहिए। वी विल हैव ए वोट ऑफ थैंक्स बिकॉज लॉट ऑफ पीपल आर बिहाइंड द स्टेज, सो प्लीज स्टे विथ अस। दादा आप ध्वनि दीजिए। जय गुरु। श्री बाबूराव दा। जय गुरु दादा। श्री बाबूराव दा, is there any technical issue? दादा उनको अनम्यूट करना होगा खुद को। वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की, परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की, परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की, परमाराध्या जगत जननी श्री श्री बड़मा की, परम आराध्या जगत जननी श्री श्री बड़मा की, परम आराध्या जगत जननी श्री श्री बड़मा की, परम पूज्यपाद श्री श्री बड़दा की, परम पूज्यपादो श्री श्री बड़दा की, परम पूज्यपादो श्री श्री बड़दा की, परम पूज्यपादो श्री श्री आचार्य देव की, परम पूज्यपादो श्री श्री आचार्य देव की, परम पूज्यपादो श्री श्री आचार्य देव की, सत्संग की, सत्संग की, सत्संग की। वंदे पुरुषोत्तमं वंदे आर्यपुत्री वंदे मातृवर्गं वंदे हं कृष्ण देवतं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय। जय गुरु। सब कोई पहले प्रणाम कर ले। Joy Guru. So with this, we are almost come to the end of the international symposium. Just to hand over the mic over Shraddha Priti Kumar Ganguly da, I must
So there are a lot of people who have made this successful. To name a few, I must thank Miss Nivedita Panma for tremendous hard work she has put, tremendous effort she has put. I must thank respected Dipirag Boidoda and Srimati Shanta Boidoma, respected Priti Kumar Gangulida, A.K. Mohantoda, and Shraddheyo Shivesh Kumar Da, Shivesh Kumar Sarkar Da from Prayagraj, and there are number of Guru Bhais and Ma from all over the world. For example, Sri Atanu Ghoshda and Moumata Ghoshma from Canada, who has made the beautiful videos. Saurabh Bhattacharya Da from Assam, Oyon Purokastha Da, and Raghudev Shahuda from Assam, Ved Prakash Da, Chandan Das from Ved Prakash Da has made it in multiple languages. The different multi-languages invitation card has been made by Ved Prakash Da. We have Tarun Bishwas Da, Nandita Panma from IIT Kanpur, Santosh Kumar and Shalini Ma, Chandrasekhar Rao Da, A.B. Aleda, Bonkim and Nilkanto from Bangalore, Surya Prakash Mahapatra Da, Bibhu Prasad Pandada, who has made these beautiful videos, Shraddha Binay Kumar Tiarvida, who has made the Hindi translation, Anjali and Shatyavan Suravanshi, who has made the Marathi translation, Dipankar Mandalda, Taposh Nandida, and Ravindra Kumar Rauda, and the permission for all these things has been done by Shraddheyo respected Jhantuda, Rajuda, Onubda. So we are thankful to lot of we have Rashmida, Shutanu Chakrabortida, and all of the Guru Bhai and Ma who have come forward and but who have been behind the stage. They have been extremely cooperative to make this event successful. So on behalf of Prayagraj, Uttar Pradesh and Uttarakhand, if I forget the name of some Guru Bhai, please, it is my mistake, but I really thank to all of you. Shraddha Parimal Barud and lot of Guru Bhais from Assam, Odisha, South India, Maharashtra, so they have all come forward. So with this, I pray to the lotus feet of Sri Sri Thakur for the well-being of everyone. So I request all of you to please be there. In the next week, there will be Professor Meet, which has been blessed by Pujaniya Avindada to make it happen on every first Sunday of every month. So we are conducting a professor, scientist, research scholars meet on the first Sunday of every month. So it is going to happen on the next Sunday. So please stay with us. With this, I hand over the mic to Shraddheyo Priti Kumar Ganguli Dada. Joy Guru. सभी को मेरा आनंदित जय गुरु। हम लोग काफी देर से प्रभु का गुणगान कर रहे हैं, समय भी काफी हो रहा है, किंतु जब हम लोग उनको लेके आनंद में हैं तो एक दो बातें आपके साथ शेयर कर ले कि हर रोज रात 8 बजे इसी आईडी में हम लोग उत्तराखंड उत्तर प्रदेश के सब लोग मिलके बाकी लोगों को आमंत्रण करके पौड़न दल से श्री ठाकुर की गुणगान करते हैं। प्रार्थना से शुरू करके नाम ध्यान, वाणी पाठ, भजन, जाजन, अंत में जय राधे ध्वनि देके समापन करते हैं। आप सब कृपया उपस्थित रहें। पूरे चीज को कोऑर्डिनेट करके हम सब के सामने रखने के लिए जयंतदा को मैं बधाई देना चाहता हूँ और इंटायर टीम। नाम में मुझे लगा 2 दिन में मैं बहुत कसरत किया, बहुत गलती किया। हर काम करने में गलती होता है, जो काम 11th आवर में गलती होता है उसको सुधारना बहुत बड़ी बात है, जिसमें हमें हमारे शालिनी माँ और डॉक्टर संतोष दा बहुत सहायता किए हैं और संदीप भाई। हमसे तो आप लोग सुनते रहते हैं, आज हमारे बीच बहुत सारे लोग हैं, खास तौर से बहिर्भारत से हैं। आइए उन सब से सुनेंगे। पूजनीय बिंकीदा जो बात कहें हम लोगों को, ये कोशिश हम लोग कर रहे हैं विभिन्न भाषाओं में अनुवाद करके
विभिन्न मीडिया के माध्यम से आप तक इसको पहुंचाना, ये आशीर्वाद हमें प्राप्त हुआ है। आइए पूज्य वेंकीदा का सर्वांगीण मंगल, और हम सब जो जैसे कर रहे हैं, मेरे आचार्य को सब मालूम है। फाकी देने से फाकी में पड़ना होता है ना, वो सब जानते हैं। वो घटनाएं, उनकी जीवन की कथाएं बहुत बोला जा सकता है, किंतु खाली इतना आप लोग जान लीजिए, वो इस समय देवघर में हो या कोलकाता में हो या मद्रास, हमारी सबकी हर एक बातें वो सुन रहे हैं, हमारे हर एक कृत्य को वो देख रहे हैं। ये सत्य है। कभी भी इसके बारे में हम लोग विस्तारित चर्चा करेंगे। जय गुरु। आइए मैं माइक ओपन करता हूं। आप लोग एक दूसरे से जय गुरु संबोधन जरूर करना चाहेंगे, और खास तौर से आशीषदा हैं, हमारे सूर्य महापात्रदा हैं, मनोज पात्रोदा है, उस समय राजेश्वरी दा ज्वाइन नहीं कर पाए थे, राम ठाकुर दा है, पोड़ीमल बड़ुआ दा है, सुधृति माँ है, सरोज मोहंती दा है। हम लोग सबसे बारी बारी में दो दो बात अवश्य सुनना चाहेंगे, और भी कोई कुछ कहना चाहते हैं, मौका देके माइक ऑन करके एक के बाद एक जरूर करेंगे, बात करेंगे। जय गुरु। श्रद्धेय आशीष बासुदा, आप 2 मिनट कुछ बोलना चाहेंगे? हम लोग एक एक 2-2 मिनट अपनी बात रखना चाहेंगे, सबसे सुनना चाहते हैं, सबके आशीर्वाद लेना चाहते हैं। श्रद्धेय आशीष बासुदा। अगर आशीषता नहीं है, लेट्स कोई और, अगर सूर्य महापात्रदा या मनोज पात्रोदा। मनोज पात्रोदा। जय गुरु गांगुलीदा, जय गुरु। जय गुरु प्रथम तो मनोज दा। अपनी तरफ से आप सभी लोगों को विशेष सराहना करना चाहता हूं कि हम लोग एक स्तर में अब काम करते हैं, सत्संग आयोजन करते, लोगों के पास जाते हैं। ये तो एक बहुत बड़ा उछाल है। इट्स अ बिग लीप फ्रॉम व्हाट वी हैव बीन डूइंग। देवघर में पूज्यपाद The recording has stopped. वेंकीदा के पास निवेदन करके उनके मुख से ये जो श्री वचन आज हमको सुनने का मौका मिला, मैं तो अपने आप को एकदम भाग्यशाली समझ रहा हूँ। मतलब दिल गदगद हो गया इतना अच्छा। और उनका जो भाव, जो कहने का शैली, जिस शब्दों से उन्होंने ठाकुर के संवाद को हम लोगों के सामने रखा, वो तो एकदम स्मरणीय है, चिर स्मरणीय। मेरा आप लोगों के पास निवेदन है कि वो रिकॉर्डिंग अगर हम लोगों को मिल पाए तो हम लोग उसको अपने विल कीप इट इन आवर ट्रेजर ट्रोव, हम लोगों के लिए खजाने में रहेगा। ये हुआ प्रथम। दूसरा, बहुत सुंदर बात, उन्होंने बहुत सारे बातें बताया कि लोगों के साथ संपर्क करना, ये ठाकुर के बाकी सब बातों को मानने के साथ उसका जोड़ है, जुड़ा हुआ है। लोगों को अपना बनाना, लोगों को स्नेह के साथ लेकिन ठीक पथ पर लेके जाना, देना जो इतना बड़ा काम है, उसमें भी किस तरह से हम लोग जो दे और जो पाए दोनों कृतार्थ हो, ये करना होगा। इसके लिए अपना खुद का साधना जरूरी है, ताकि हम लोग उस स्तर तक पहुंच सके, कहाँ पर क्या देना है, कैसे देना है, क्या उचित है, मीठे बोल देना है, वचन देना है, लोग को दिग्दर्शन देना है, तो जरूरत पड़ने पर किसको थोड़ा ताड़ंत करना है, ताकि उसका मंगल हो और परिपूरित हो। कितना बड़ा संदेश है। तो मैं तो एकदम खुश हुआ। हमारे जो बाकी गुरु भाई गुरु माताएं जिन्होंने अपना वक्तव्य रखा, उनका जो ज्ञान है, उन्होंने जो अध्ययन किया है, वो भी उससे मैं काफी प्रभावित हुआ हूँ। लोगों का संख्या देख करके मैं पुलकित हुआ एकदम। 1000 लोग तो सिर्फ जूम चैनल पे थे। यूट्यूब का आंकड़ा मुझे मालूम नहीं, आप लोग बताएंगे तो पता चलेगा। मेरा मानना है कि आज कई हजार फैमिलीज इस सत्संग में युक्त होकर के वो लोग धन्य हुए हैं, समृद्ध हुए हैं। ऐसा प्रयत्न अगर जारी रहेगा, दिन दूर नहीं जब हम लोग देश देश में, ग्राम ग्राम में ठाकुर जी का बात पहुंचा पाएंगे। जय गुरु। इतना जय गुरु। श्रद्धेय आशीष बासुदा। हाँ, सूर्योदा on screen. Then we'll take आशीष दा। अच्छा ठीक है दादा, मैं इतना ही बोलूंगा, अभी टाइम लेट हो गया, ज्यादा नहीं बोलूंगा, लेकिन इतना ही बोलना चाहूंगा कि ये आज जो इवेंट हुआ वो एक हिस्टोरिकल इवेंट है, ऐतिहासिक
इवेंट है। मैं जयंदा से पूछ रहा था कि पूज्यपाद बिंकीदा क्या सच में रहेंगे? उन्होंने कहा हाँ, खुद ही कहा है, उन्होंने कहा है कि अब एंटायर इवेंट अटेंड करेंगे? उन्होंने कहा हाँ जरूर करेंगे। तो मुझे लगता है ऐसा बहुत कम होता है। हम लोग इतना ब्लेस्ड हैं, इतना फॉर्चुनेट हैं कि पूज्यपाद बिंकीदा हमारे साथ राइट फ्रॉम द बिगिनिंग टिल द एंड हमारे साथ उपस्थित रहे और इतना सुंदर भावगर्भक इंसाइटफुल वक्तव्य इतना सरल सहज भाव से उन्होंने हम लोगों के पास रखा। आई वॉज कंप्लीटली बोल्ड ओवर। बहुत कुछ आज सीखने को मिला, कुछ कॉन्सेप्ट भी हम लोगों का क्लियर हुआ इस सब्जेक्ट के बारे में। और इतना बड़ा मतलब गैदरिंग वर्चुअली क्लोज टू 1000 पीपल जो मनोज दा ने कह रहे थे वो भी रेयर है। और जो पूज्यपाद बिंकीदा ने आप लोगों को निर्देश दिए हैं कि विभिन्न भाषा में उसको अनुवाद करके इस कार्यक्रम को ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पहुंचाने के लिए, मैं तो समझता हूँ बहुत बड़ा ब्लेसिंग है ठाकुर जी का जो बीइंग एंड बिकमिंग का मैसेज बहुत लोगों के पास थ्रू अक्रॉस द वर्ल्ड पहुंच पाएगा। अंत में आप लोग सभी का मैं सभी को मैं कृतज्ञता ज्ञापन करता हूं कि आप मुझे मेरे जैसे एक अकिंचन आदमी को अपॉर्चुनिटी दिया इस प्लेटफॉर्म में आने के लिए। जय गुरु। सीधा चलते हैं आशीष दा के पास। आशीष दा, जय गुरु। জয়গুরু কৃতি ভাই, এটা খুবই ভাগ্যের ব্যাপার যে আমি এখানে এমন সুন্দর প্ল্যাটফর্মে উপস্থিত থাকতে পারলাম। আজকে এখানে সকালবেলা, আপনাদের ওখানে রাত্রিবেলা। তো কিন্তু আমরা এই আপনাদের সান্ধ্যকালীন অধিবেশনে সিম্পোসিয়ামে আমার থাকতে পারার মানে আমি সত্যি অকিঞ্চন, মানে আই এম ট্রুলি আনপাড়, অপদার্থ, একটা মূর্খ, একটা জাগতিকভাবেও মূর্খ, ইটারনালিও মূর্খ, এক্লেসিয়াস্টিক্যালিও মূর্খ। তো যাই হোক, আমরা প্রত্যেকের আমাদের যারা উপস্থিত আছি, উই শুড প্রে ফর পূজ্যপাদ বিঙ্কিদাস ওয়েলবিং। তিনি হালকা অসুস্থ আছেন কি গভীর অসুস্থ আছেন এটা আমাদের বিচার করার জিনিস নয়। তাদের তো সবই ইচ্ছার ব্যাপার। তাদের সমস্তটাই কিন্তু তারা অ্যান্টিসিপেট করতে পারেন এবং কন্ট্রোল করতে পারেন, কেননা তারা প্রত্যেকেই প্রবৃত্তির অধীশ, তার সঙ্গে সদা অ্যালাইন্ড। আমি অভিভূত হয়ে গেলাম বিঙ্কিদার সারগর্ভ অমৃত বচনে। আমরা প্রত্যেকে এই আজকের যে আচার্যদেবের আমাদের যে উপর আশীর্বাদ হয়েছে সেই 2 মিনিট 26 সেকেন্ড 26শে ডিসেম্বর আমরা প্রত্যেকে কিন্তু ডেভাস্টেটেড হয়ে গিয়েছিলাম। আমেরিকাতে বলুন, নরওয়েতে বলুন, ইংল্যান্ডে বলুন, যেখানে বলুন, ভারতে বলুন, প্রত্যেকটা মানুষই কিন্তু দুঃখে আক্রান্ত হয়ে গেছিল। কিন্তু আমাদের আচার্যদেবের অমৃত বচনে নতুন আমাদের অভিষিক্ত যিনি সর্বাধিনায়ক আমাদের জীবনে, তিনি বললেন যে আমাদের তো একটাই এখন কাজ আছে, সেটা হচ্ছে যে প্রত্যেকটা উপযোজনা কেন্দ্রে যাতে ইষ্টভৃতির মাত্রা যেভাবে সংগৃহীত হতো সেই মাত্রায় আমরা অবিলম্বে পৌঁছাতে পারি কিনা, এইটাই আমাদের কিন্তু একটা টাস্ক। আর এছাড়া তো স্ট্যান্ডিং টাস্ক আছেই পরম পূজ্যপাদ শ্রী শ্রী দাদার যে 35 মিলিয়ন নিউ ইনিশিয়েশনস, 3.5 কোটি নতুন দীক্ষার ব্যাপার। এটা প্রত্যেকে আমরা ধ্যান করব। প্রত্যেক পরিবারের প্রত্যেকটি সদস্য যদি আমরা এতে যোগদান না করি তাহলে কিন্তু এই মঙ্গলযোগ্য অভিভূত কি বলে ইমপ্লিমেন্টেড হতে পারবে না। দেখেন, যখন দাদার মন্দির উদ্বোধন করে, বাবাইদা বলছি, আচার্যদেব যখন দাদার মন্দির উদ্বোধন করেছিলেন তখন তিনি হিন্দিতে একটি সুন্দর অমৃত বয়ান দিয়েছিলেন। তাতে তিনি বলেছিলেন যে সকালবেলা উঠে আপনার সঙ্গে যার দেখা হবে
সে দুধওয়ালা হোক, ফেরিওয়ালা হোক, কাগজওয়ালা হোক, সবজিওয়ালা হোক, তার সঙ্গে আপনি ঠাকুরের বয়ান করবেন। তো এই আমার তো আর ভয় নেই। তিনি তো বলেছেন যে যদি কোনো লোককে না পাই, শ্রী শ্রী ঠাকুর বলেছিলেন, যেটা বলছিলাম, এই চন্দ্রেশ্বর দাকে ঠাকুর বলেছিলেন বোধহয় আজ থেকে 80 বছর আগে, কি উনাকে পাঠিয়েছিলেন মুজফ্ফরপুরে কাজ করতে। তো উনি ঠাকুরকে টেলিগ্রাফ করলেন যে ঠাকুর, আই হ্যাভ নো বডি টু টক টু, এখানে কার সঙ্গে আপনার কথা বলবো? তখন ঠাকুর টেলিগ্রাফ করে পাঠালেন যে তুমি ছাদে উঠে যাবে, ছাদে উঠে গিয়ে তুমি আমার কথা কবে। বলে ঠাকুর শুনবে কে? বলে ওই অশরীরী আত্মা আছে, এক্টোপ্লাজমিক বডি আছে, তারা শুনবে না, তুমি তোমার কাজ করো। তিনি তাই করতে থাকলেন। গুরুর আদেশ পালন করাই সাধনা আমার। তিনি করেছিলেন, আমরা শুনছি, কিন্তু তিনি করেছিলেন। আমি আমার মতো মানুষ এসব শুনছি, ভাবছি করব, কিন্তু করতে পারছি না। এই যে ইনার্শিয়া, এই ইনার্শিয়া আমাকে কিন্তু অ্যাডভান্স করতে দেয় না। তো আমরা প্রত্যেকে এই আচার্যদেবের নতুন নির্দেশ, যে এখানে তো উপযোজনা কেন্দ্র নেই আমেরিকাতে, তাহলে আমার কি কাজ হবে? আমি কি তাহলে বেকার হয়ে যাব? তা কিন্তু মোটেই নয়। আমি একদম ভেরি মিনিমাম আমাদের যে কটি পরিবার আছে আমেরিকাতে, তাদের কাছে সবসময় টেলিফোনের মাধ্যমে যোগাযোগ করতে পারি, অন্যান্য মিডিয়ামের মাধ্যমে যোগাযোগ করতে পারি, যে যাতে তারা ইষ্টভৃতি ঠিক 30 দিনে তারা পাঠান। কেননা খেয়াল মাফিক ভজলি গুরু, হতে মানুষ হলি গুরু। আমরা কিন্তু এইটার নিজের জীবনে নিজের বিধ্বস্তিকে ডেকে আনি। জয়গুরু। আমি বোধহয় সময় বেশি। ধন্যবাদ, থ্যাংক ইউ। আমি ইনভাইট করব, অনুরোধ করব পরিমল বড়ুয়াদা, উনি প্রতিনিধিক আসাম থেকে 2 মিনিট, আমরা সময় বেঁধে বেঁধে 2 মিনিট করে বলবো। প্লিজ পরিমল বড়ুয়াদা। জয়গুরু। জয়গুরু দাদা। আজকের যে মানে সিম্পোজিয়ামটা হলো, তার থেকে একটা কথা আমার মনে এসেছে, আমরা যারা পরম প্রেমময় শ্রী ঠাকুরের সৎ নাম পেয়েছি, আমাদের প্রত্যেকে যদি এমন একটা ম্যাগনেটিক পার্সোনালিটি যদি মানে করে নিতে পারি, যার বিনিময়ে যারা এখনো পরম প্রেমময় শ্রী ঠাকুরের সৎ নাম পাননি, তারা এসে যেন জিজ্ঞাসা করে, যেন অ্যাট্রাক্টেড হয়, তা আপনারা কে? যে আমরা প্রত্যেকে যেন আমাদের কাউকে দেখানোর জন্য নয়, যেন এমন সবাই যাতে অ্যাট্রাক্টেড হয়। আর যে আমাদের কাছে যখন অ্যাট্রাক্টেড হবে, আমাদের কর্তব্য হবে যে তার কাছে, তার দিকে আমাকে দেখিয়ে দেওয়া, তার দিকে ডাইরেকশন দেওয়া। তার মানে ওই অদীক্ষিত যারা এখনো রয়েছে, তারা যখন ওই সৎ নামের সঙ্গে দীক্ষিত হয়, এটা কিনা আমাদের প্রত্যেকের কিন্তু একটা মানে বিগ রেসপন্সিবিলিটি। প্রত্যেক আমরা যারা those who have been initiated, it is our sacred responsibility to attract the non-initiated and direct towards the supreme beloved. Jai Guru. Jai Guru Dada, so nice of you. अभी मैं शुद्धृति माँ से 2 मिनट सुनना चाहेंगे, और उसके बाद तरुण विश्वास दा, डॉक्टर तरुण विश्वास दा फ्रॉम रांची। जी माँ। जय गुरु, सभी को जय गुरु। बहुत ही अच्छा सिंपोजियम हुआ, और मैं एक ही बात बोलना चाहूंगी कि जिस विषय में हम इतनी चर्चा किए और जिस विषय के लिए हम इतना अरेंजमेंट किए, तो ये प्रोग्राम इटसेल्फ इज द फर्स्ट स्टेप, क्योंकि इतने सारे परिवारों से हम जुड़ पाए, 2000 के करीब, और इसका ट्रांसलेशन होकर सभी सोशल मीडिया में जाएगा, तो सभी पूजनीय बिंकिदा का जो मैग्नेनिमस एड्रेस है उसको सुनकर बहुत ही एनर्जेटिक फील कर रहे हैं। सो लेट्स ऑल spread that energy around us. Let's start immediately. That is what I have to say. और the entire team के लिए बहुत ही मेरे पास शब्द नहीं है बोलने के लिए. It was huge effort. इतने सबको एक साथ जोड़ना. हम लोग IVU किए थे. I know कितना इसके पीछे मीटिंग्स और ये सब जाता है. मैग्नेनिमस वर्क. सभी के लिए बहुत सारा ठाकुर जी के चरणों में मंगल प्रार्थना. जय गुरु. जय गुरु. डॉक्टर तरुण विश्वास दा, और मैं देख रहा हूँ बांग्लादेश से हमारे साथ विप्लव दा भी है. पहले तरुण दा को सुनते हैं, फिर
विप्लव दा से 2 शब्द जरूर सुनेंगे। एंड मे बी थर्ड हमारे बीच राजमुंड्री से टी चंद्रशेखर राव दा है, उनसे भी 2 मिनट सुन पाएंगे। प्लीज तरुण दा, आर यू देयर? डॉक्टर तरुण विश्वास दा, आपको अनम्यूट करना है योरसेल्फ। चलिए हम लोग उनके बाद वापस जाएंगे। 2 मिनट हम लोग विप्लव दा से सुनते हैं, उसके बाद चंद्रशेखर राव दा से। विप्लव दा, बांग्लादेश, अनम्यूट করতে হবে। I'll just make it. I'll make it. Please go ahead. সবাইকে জয়গুরু। আমার একটা জিনিস মনে প্রাণে আমি বিশ্বাস করি, তার আশীর্বাদ থাকলে কিনা হয়। আজকে পরম পূজ্যপাদ বিঙ্কিদার তথা ঠাকুরবাড়ির আশীর্বাদ ছিল বলেই এত অপূর্ব হয়েছে। আমরা সবাই সকাল সন্ধ্যা সৎসঙ্গ উপভোগ করছি। আমি একদম বুকে আড্ডে বলতে পারি আমার একদিনও সৎসঙ্গ মিস হয় নাই, সকাল কি সন্ধ্যা। কিন্তু আজকের এই সিম্পোজিয়াম দেখে আমি পুরোপুরি অভিভূত এবং আমি মনে প্রাণে বিশ্বাস করি বিশ্বে যে দাদা বা মায়েই পরবর্তীতে লাইভে বা ইউটিউব লাইভে অনুষ্ঠানটি দেখবে, তিনি একবার হলেও কাউকে না কাউকে বলবেন তুমি আমাকে লিঙ্কটা আগে দাও নাই কেন, আমি ওই সময় জয়েন করে দেখতাম। অপূর্ব দাদা, অপূর্ব। যারা ছিলেন এখন অবধি আছেন সবাইকে জয়গুরু। সবাই খুব ভালো থাকবেন। আসুন এভাবেই আমরা সবাই মিলে পরমপিতার কাজ করে যাই, এতে আমার আপনার সকলের মঙ্গল, সকলের উন্নতি হবে। জয়গুরু। জয়গুরু। শ্রদ্ধেয় टी चंद्रशेखर राव दा। जय गुरु दादा, जय गुरु। मैं इतना बड़ा भाग्यवान हूँ कि तो बिंकिदा का दर्शन हो पाया और उनका आशीर्वचन सुन पाया। आप सब लोग का जो प्लान जो है तो मेरा तो आनंद से भड़क उठ रहा हूँ कि इतना आनंद है सच में। तो उनका दर्शन से ही मुझे आनंद मिल जाता है, तो उनका वचन से फिर कितना आनंद मिलता है आप लोग एक्सपेक्ट कर सकता है। तो मेरा मुख में वचन नहीं है, बस मैं सबको धन्यवाद कहते हुए, आभार प्रकट करते हुए सबको प्रणाम करता हूँ। जय गुरु दादा, जय गुरु। जय गुरु। हमारे बीच कौशाम्बी यूपी के जज श्री बीके मिश्रा जी हैं। मैं आपसे विनम्र निवेदन करूंगा। उसके बाद मैं देख रहा हूँ पी बाबू राव दा है और श्री तारकेश्वर प्रसाद दा दरभंगा से। क्रमशः हम लोग 1-1 मिनट आप तीनों से सुनते हैं। पूजनीय अविंद दादा के आशीर्वाद से हर महीने की पहली रविवार को हम लोग एक पैनल डिस्कशन करते हैं। इस बार भी होगा और एक बार छोड़ के जो अप्रैल में होगा वो 1 साल पूर्ति के उपलक्ष्य में विशाल आकार से किया जाएगा उनके आशीर्वाद से। ये आशीर्वाद प्राप्त हम लोग को हो चुके हैं, खाली नामाकरण की बाकी है। वो जैसे चाहेंगे उनके आशीर्वाद से हम लोग उसको बहुत बड़ा करेंगे। जय गुरु दादा। जय गुरु मिश्रा दादा। हाँ, जय गुरु दादा, सबको जय गुरु। दादाजी इतना मार्वेलस, ट्रेमेंडस और इतना फ्रूटफुल और इतना जो मेहनत से सब लोगों ने प्रोग्राम किया, बहुत अभिभूत कर देने वाला। और उसके साथ साथ परम पूज्य बिंकी दादा का जो आशीर्वचन मिला वो हम लोगों को और उत्साह और प्रेरणा देगा, ताकि हम लोग ठाकुर जी परम दयाल के कार्य में स्वयं को यज्ञ के रूप में प्रयुक्त करेंगे और उससे अपना जीवन लाभ लेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ दादा जय गुरु। जी धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं। पी बाबू राव दा एंड तारकेश्वर दा, अगर आप लोगों तक नहीं पहुंच पाएगा आवाज तो हम लोग देख रहे हैं हमारे बीच। हाँ, राम ठाकुर दा भी है सभापति ऋतिक। मैं आपसे भी विनम्र निवेदन। जय गुरु। जय गुरु। हमको थोड़ा सा पूरा खत्म होने के बाद योग के सत्संग में थोड़ा वापस आ गया था, तो फिर मैं अभी ज्वाइन किया। बहुत ही अच्छा हुआ दादा।
मुझे मतलब सीरियसली पूरा एक एक स्पीच मैं सब कुछ पूरा नहीं सुन पाया, स्पीच वगैरह पुण्य बिंकीदा का पूरा सुना। शुरू में यहाँ पे यूरोप सत्संग में प्रार्थना करने के लिए निकल गया था, फिर आया और अभी जो भी मिस हुआ है उसको इसमें सुनूंगा वापस यूट्यूब में। बट बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट, एकदम क्या बोलते हैं, जो जिस चीज का जरूरत है उसी वही टॉपिक उनके आशीर्वाद से आप लोग लेके आए, बहुत ही अच्छा लगा। जय गुरुदेव।